mis queridos sobrinos tempraneros del chat? ¿Cómo están? Bueno, no tan tempraneros. Porque llevamos 3 minutos, bueno, no 3 minutos, más bien 5 minutos de atrás. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy tenemos Devstream. Tenemos Devstream. Esperemos que muestren algo de Warframe 1999. No van a poner o a traer al actor de voz de Warframe 1999 y dejarlo ahí de adorno, me imagino. No. Me imagino. No, el Devstream siempre se transmite por Twitch. Lo que pasa es que yo hago directos por YouTube. Yo hago directos acá en YouTube. Y bueno, al hacer directos por acá por YouTube, bueno, es lo que hay. Al hacer directos por acá es lo que hay. Debería ser en Twitch, ¿cierto? Debería acabar. No hacer. No quiero hacer exclusivamente directos en Twitch, pero debería acabar de solucionar todos los problemas técnicos que representa hacer doble directo o directos dobles. Y no quiero hacer restream, así que tengo que ponerme en función de eso es cierto. Pero también pueden abrir Twitch y verlo en Twitch. Digo, si no están en un teléfono móvil. No sé cuál es el drop de hoy, pero bueno. No tengo ni idea de cuál es el drop de hoy. No tengo la menor idea de cuál es el drop de hoy. Ni la más mínima. No, abran Twitch. Si están en PC, abran Twitch. Abran Twitch, por favor, no se queden sin drop por mi cuenta. Les agradezco, pero no se queden sin drop por cuenta mía. Porfa. No sé, yo no sé, no revisé cuál era el drop de hoy. No revisé cuál era el drop de hoy. No revisé cuál era el drop de today. No, el directo todavía. El Devstream arranca en 55 minutos exactamente. Lo que pasa es que yo, los días del directo en vivo, siempre hago la traducción en vivo. Pero bueno, ¿qué hubo, gente linda? Deuce por acá y bienvenidos a una nueva edición de Deuce en vivo. Hoy estaremos viendo Devstream en vivo. Y el Devstream de hoy es un Devstream particularmente atractivo para muchos porque, bueno, el actor de voz de Warframe 1999, el actor de voz de Arturo, específicamente Ben Starr, es uno de los invitados, además de que es un Devstream en vivo desde PAX. Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy. El Devstream en vivo. Muchísimas gracias por llegarse por acá por el chat. El directo de hoy, para aquellos que no están familiarizados, va a ser un poquitito más corto que los normales. Yo normalmente hago directos por 6 horas cuando emito, pero hoy en específico estaremos haciendo directo solamente por la duración del Devstream, porque después de eso tengo que editar y escribir y hacer todo lo del resumen del Devstream, que lleva su tiempo. Así que si quiero sacar el resumen lo más rápido posible y en tiempo y forma, no puedo extenderme demasiado con el directo, así que hoy lo que vamos a estar haciendo es ver el resumen del Devstream. Así que a todos y todas, muchísimas gracias por estar acá en el chat. Y bueno, sin darle mucha vuelta a la tortilla, porque todavía tenemos una hora tenemos una hora en la reserva, así que sin darle mucha vuelta a la tortilla, vamos a hacer esto. Wink, wamp,
¡Hey! Acá estamos. Estamos acá en el Orientation. Muchas gracias a todos por llegarse. No puedes tener dos directos activos al mismo tiempo. Verás, Surki, yo también soy latino y tengo dos directos activos al mismo tiempo. Si así es una cuestión de conexión, entonces te recomendaría que vayas a donde te den el drop, que es el directo en Twitch. Así que si no lo puedes tener, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Porfa, no te pierdas el drop por mi cuenta, honestamente. No te lo pierdas por mi cuenta. Pero bueno, estamos acá. A ver qué hacen en la PAX nuestros devs otakus. Yo tengo la curiosidad de ver por qué han invitado al actor de voz de Arturo de Warframe 1999 en un Devstream donde el anuncio que hicieron fue que van a mostrar la nueva Warframe Prime, Protea Prime, by the way. Mostraron a Protea, van a mostrar a Protea Prime, casi seguro que es Protea Prime. Vaya, entonces ahora hacen un hacen un surprise y muestran a Zaku Prime, pero lo más probable es que sea Protea Prime porque literalmente en el Devstream fue el anterior o el antes pasado donde a Rebeca se le fue la lengua una vez más. Curioso el caso de que Rebeca, que antiguamente fue la directora de la comunidad de Warframe, y siempre tenía el tema de no hacer spoilers ni mucho menos, y cuando se convirtió en directora creativa resulta ser que ha hecho más spoilers que Steve en toda su vida. En toda su vida. Pero bueno. Eso es lo que hay. Eso es culpa del estrés. Yo diría que es la culpa de que no te mentalizas para el tema de no tener spoilers, no sé qué. Cuando te pones a hablar a veces se te van las cosas. A mí me pasa también, así que me relajo y me pongo a hablar y como que se me van cosas, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas que van a anunciar, y lo otro es que van a mostrar más cosas sobre Dante Liberado. Imagino que vayan a mostrar algo sobre las archimedeas profundas, porque en el Devstream pasado ya mostraron a Dante, mostraron unas cosillas de interrupción entre ti. Así que lo que imagino que vayan a mostrar en este directo tenga que ver con las archimedeas profundas. Pero también tienen como invitado a Ben Starr, el actor de voz de Arturo de Warframe 1999, y no creo que lo vayan a tener de adorno. Ahí nada más, ¿no? Por tanto, espero que hablen algo al respecto de eso. En cuanto a los drops empiezan a contarse al momento en que inicia el directo, y el directo todavía en Twitch de Warframe no ha empezado. Empieza exactamente en 50 minutos. En el Devstream pasado, José, mostraron gameplay de Inaros y del rework de la remasterización de Inaros, así que no creo que vayan a volverlo a mostrar. De hecho, en el Devstream pasado mostraron un resumen bien completo de toda la remasterización de Inaros, así que no creo que lo vayan a mostrar en esta vez o en esta ocasión. Por lo tanto, si quieres ver eso, puedes ver el resumen que hice del Devstream pasado. Puedes ver el Devstream también, que está en YouTube subido. Especulo que sea Protea. Pero hablando de Primes, acá tenemos mi nuevo proyecto. Gracias a Rian, que me regaló los aumentos que no los tenía. Mi nuevo proyecto de Warframe, que es mi Trinity Prime, mi viuda negra. Así que pronto estoy trabajando en el... Me faltan 3 fragmentos de Arconte Carmesí para terminar esta build. Y ya de paso uso un poco al Diriga, que también es otro que quiero. Un centinela que tiene algunas sinergias bien interesantes que quiero usar. Pero bueno, en lo que va saliendo el Devstream, vamos a ver qué podemos hacer hoy. Exactamente. Vamos a ver qué podemos hacer hoy. Tenemos la incursión, espionaje, defensa móvil e interrupción. Espionaje. Qué mal me queda hacer defensa en cacerías de Arconte. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es cacerías de Arconte. Y como hay defensa y soy bien vago, vamos a abrir la cuestión. Si quieren hacer la cacería de Arconte conmigo, porfa, pueden unirse. Se los agradecería enormemente, sobre todo para la defensa.
Ok, déjame reclamar este adaptador Exilus. ¿Y cuál es la primera? ¿Espionaje? Déjame ver. La primera creo que era espionaje, ¿sí? No, esta es la que era espionaje. Las dos tienen espionaje. Ok. Ok, las dos tienen espionaje. ¿Qué era lo que iba a hacer? Protea Prime y sus armas tal vez anuncien el nuevo Prime. Sí, a ver. No es tal vez. Van a anunciar el nuevo acceso Prime porque está en el anuncio del directo, ¿no? Van a mostrar el nuevo Warframe Prime y lo más probable es que sea Protea Prime. Pero el resto es lo que desconocemos, honestamente. ¿Cuánto falta para el Devstream? Faltan 48 minutos para el Devstream. Faltan 48 minutos, así que vamos a arrancar esa cacería de arcontes. Que luego se me olvida hacerla. Y no quiero perderme el fragmento porque ese es uno carmesí que lo necesito. Ese es uno carmesí que lo necesito. Ok. Entonces, ya que estamos en misión, vamos a hacer así. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a poner esto. Uy, me he salido. Vamos, cárgate. Déjame ver una cosita un momentito. ¿Por qué? Por alguna razón. Por alguna razón. A ver. Pues no. El auxiliar. Está todo bien. Listo. Hagamos el espionaje. Pagamos el espionaje. Sí, eso vamos a estarlo hablando. De eso vamos a estar hablando más bien en el directo del domingo. Porque yo tenía pensado continuar en la primera parte del directo del domingo con el Let's Play de Genshin que estoy haciendo, pero hay un montón de cosas que se anunciaron nuevas y además de eso hay algo que quiero hacer el directo del domingo que es una sorpresa, es media sorpresa. Y por tanto también voy a estar dedicando el directo del domingo a Warframe exclusivamente, porque tenía pensado hacer otra cosa, o bueno, hacer lo mismo que hago normalmente. Pero creo que esas 3 horas del directo del domingo no me van a alcanzar para... para hacer lo que quiero hacer y por tanto voy a dedicar el directo completo a Warframe. Alaetum. Fin de la recomendación. Si te puedo recomendar una secundaria, Alaetum. Déjame hackear la consola, Gauss. Si me matan por tu culpa, vamos a tener problemas. Tengo al dichoso gemelo celestial tuyo montándome guardia y atrayendo todas las balas habidas y por haber en este mapa. Uno aquí tratando de hacer chill out y tú en plan super tryhard. Por eso siempre recomiendo la Laetum, ¿no? Para no hacer que la gente case la Lex Incarnón, pero la Lex Incarnón también es buenísima. La Lex Incarnón también es buenísima, honestamente. La Lex Incarnón es súper buena. Ok, déjame cambiar de vara, porque ya que el coso está conmigo, me van a matar en la defensa si juego no Warframe.
No, mejor todavía. Mejor todavía para la para la misión de vamos a hacer la misión vamos a hacer la misión de defensa con Loki. Con Loki, el Warframe que no sé por qué a la gente le ha dado en los tiempos recientes por decir que necesita una remasterización. La locura del mundo, pero bueno. Vamos a divertirnos con este Loki. Vamos a divertirnos con este Loki. No creo que saque la Sacalex en Carnón. Puede que saque las Sacalex. No son muy utilizadas, honestamente. Lo que no esperen la misma funcionalidad de la Lex Prime en Carnón, pero duplicada, ¿no? No creo que sea así. No creo que vaya a hacer eso. ¿El Devstream es hoy? Sí, el Devstream es hoy. No, de hecho, el título del directo lo deja bastante claro. Vamos a ver esto. Toca hacer el vago, venga. Tú, Coso, vas a hacer la carnada. Tú eres la carnada. Tú eres la carnada. Que me parece que tenemos una sobrecarga de defensa. Me parece que tenemos demasiada defensa. Silencio, desarme radial, desarme irradiante, el globo de Frost y la madre que los parió. Me parece que nos hemos pasado un poco. Estaría interesante un arma en Carnón que no fuera de las más... Bueno, la Corinth no es de las más usadas. Pero bueno. Estaría interesante un arma en Carnón interesante, como por ejemplo armas infestadas en Carnón. Pero bueno, eso que... de Coso, que tú eres el tanque, vete a matar cosas. Incarnón que debes tener, si uno, Latron, Torit, Dual Icor, Dual Toxosis, Laetum, Blackstream, Burston. Diría que sí, es una buena lista de Incarnons. Es una buena lista de Incarnons. Estrofa Encarno, pero ¿para qué quieren armas rotas como Encarno? Por el amor de Dios. Ahora entiendo por qué la quieren, ¿no? Es una pregunta retórica. Pero no necesitan armas re rotas que sean Encarnón, sobrinos. Venga, hijo, activa. Ahí vas. Las primarias sin Carnón se cargan solo con disparos a la cabeza. Al menos las que yo recuerdo, sí. Al menos todas, primarias y secundarias, se cargan con disparos a la cabeza. Al menos que yo recuerde. Se cargan con disparos a la cabeza. La Stucknogia que tiene versión en Carnón, déjame buscar.
Pero creo que el Stuck tiene versión en Carnón. Déjame revisar. Pero creo que el Stuck. Canon. Creo que el Stuck tiene versión en Carnón. Sí, el Stuck tiene versión. Déjame revisar. ¿El Stuck no era que tenía versión en Carnón? Creo que sí. Déjame ver las armas que tienen en Carnón. Son las en Carnón. Braton, Latos, Kana, Paris, Angstrom, Gamakor, Boar, Kunai, Gorgon, cúbrame por favor. Anku, Bo, Latron, Lex, Trun, Furax, Furies, Magistar, Voltor, Bronco, Daga Cerámica, Lamiter, las Icor Dobles, Dual Toxocyst, Toridin Carnón, Atomos, Akibrunt, Soma, Basto, Sibear, Psylocke, Burston, Nami Solo, Dread, Despair y Hit. No sé por qué yo pensaba que el Stuck tenía una versión en Carnón. Pues no la tiene. Y sí, deberían hacer una. Deberían hacer una. Pero de acuerdo a la wiki no hay Stuck en Carnón, lo cual es una lástima. ¿Cuándo es? No sé. Tiene versión Tenet. ¿Cómo va a tener una versión Tenet si es un arma Grenier? ¿Cómo que el Stuck tiene una versión Tenet si es un arma Grenier? ¿Me explicas tú la paradoja? Pero sí, el Stuck debería tener una versión más avanzada, que sea buena, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Que sea buena. Stuck en Canon si hay. ¿Por qué no leí el Stuck en Canon? ¿Qué opino de la mejora merulina? Oh, todavía no la hemos probado, hombre. No sabemos si es una mejora. Pinta como una super mejora, pero bueno. De hecho, hablé del tema de los aumentos en un directo que luego tomé el fragmento del directo y lo hice en un video. Así que si quieres ver mis opiniones sobre los nuevos aumentos, incluido el de merulina, lo puedes ver. Pero bueno, al final del día, con lo que sucede, como sucede con todos los aumentos, muchos de esos suenan muy bien, pero hay que esperar a tenerlos en las manos para poder, bueno, ver si realmente son buenos. Al final necesitamos el juego, necesitamos jugar con ellos. Pero el de merulina pinta súper bien, honestamente. Honestamente, Nidus, el único aumento que necesitaría Nidus es uno que le dé escudo. Porque el único problema que tiene Nidus actualmente es el hecho de que, bueno, no escala bien en más allá de 4 dígitos, porque, bueno, es un Warframe solo con salud, ¿no? Y necesitas explotar cosas como guardia ondulante todo el tiempo. Eso es lo malo que tiene Nidus. Pero el aumento técnicamente te debe dejar escalar su salud a niveles absurdos. Lo que pasa es que, bueno, necesitas el enlace parasitario para poder lograrlo. Pero te debe dar niveles completamente ridículos de salud. Déjame activar todos los trastos, silencio, invisibilidad. Ven acá.
Hoy habrá Devstream. Me pregunto por qué le habré puesto el título al directo. Me pregunto la razón detrás de yo ponerle título al directo. Me pregunto. Honestamente me pregunto la razón de yo haberle puesto el título que le puse al directo. A ver, eso no es un problema con Loki, honestamente. Eso era un problema antiguamente cuando los enemigos, inmediatamente que salías de la invisibilidad, te atacaban. Pero actualmente los enemigos tienen un tiempo de, vamos a decir, reacción de aproximadamente un segundo. Creo que es un segundo o un segundo y medio. Cuando, por ejemplo, sales de la invisibilidad y ellos van. El tiempo que media entre que los enemigos te detecten y te ataquen creo que es de un segundo a un segundo y medio. Lo cual te deja reutilizar la habilidad sin exponerte al daño. Eso es lo que tiene. Eso fue algo que se agregó hace unos años y es lo que hace, viabiliza el no tener que, o el no poder reutilizar la invisibilidad cuando está activa. Lo único que, claro, tienes que prestar atención. Eso es un hecho, ¿no? No es Ibarra, que es invisible por siempre, pero bueno. O Octavia, que puede refrescarla, pero bueno. Si no le damos debilidades a los Warframes, no acabamos nunca. ¿Cuánto falta para que empiece? Falta media hora. Falta media hora. Meterse a la bóveda Prime, creo que sí, creo que es. Ahorita no recuerdo. Yo honestamente no sigo mucho el tema de la bóveda Prime, debería, pero así que no te lo puedo decir así de memoria porque no lo sé. Pero creo que sí, creo que es por. Creo que es por. Ver el Devstream dará recompensa. Ver todos los Devstreams dan recompensa. No creo que el Devstream que arranque los festejos por el 11º aniversario del Warframe no vaya a dar ningún tipo de recompensa. Sería algo bien raro. Venga, estate quieto. Sí, nos falta una nueva rápida. El tema es que como estoy usando a silencio, el pathfinding de los enemigos como que está un poco jodido. También. Porque no saben a dónde ir. Andan todos súper desorientados. Entre desarme radiante y silencio, eso literalmente fastidia el pathfinding de los enemigos. Y no saben a dónde ir. No saben qué hacer, ¿no? Porque literal andan más perdidos que una pulga en un perro plástico. Oh wow, chasis de la Shadow. El chasis de la Shadow. ¿Dónde se metió Chipper que le han pegado una soberbia paliza? ¿Qué modo sale más rentable usarlo? Pues ninguno. Actualmente con la cantidad de endo que puedes obtener de múltiples fuentes, y el núcleo legendario es un objeto de colección para que lo colecciones. Pero bueno, si lo vas a usar en algo, gracias He-Man, si lo vas a usar en algo, te aconsejo que lo uses en un mod Prime, que son los más caros. No es por el endo, sino por los créditos que te ahorras.
que maximizar un mod Prime requiere, creo que es 1.000.000 de créditos o algo así. Porque en lo que respecta al Endo, honestamente no necesitas tanto. No le sé farmear al Endo, hombre. Haz misiones en el Railjack. Estás farmeando Endo. O sea, se acabó. Cacería Sayatan. Disuelve un poco de los mods duplicados que tengas. O conviértelos en Endo. En fin, hay muchas opciones que tienes en el tema del Endo. Se nos muere porque no sé por qué el chipper se nos... En fin. Déjame poner un señuelo acá para que no ataquen al chipper. ¿Dónde dan los drops? Pues donde siempre los dan, en el canal de Twitch de Warframe. No hace falta link. Lo que hace falta es que yo preste atención a la partida para que no se acerquen al chipper. Y que el Frost me limpie un poco de globitos el map. Hola Letiquets, gracias por la donación. Au. Como ando medio frío, se me ha olvidado hacer parkour. Y sí, de farmeo de créditos se trata, el índice es un buen lugar. Arroba ganancias también. Así haces algo diferente. Hombre, vete a ver el directo en Twitch. De todas formas, el directo acá en YouTube no se va a ir a ninguna parte. Te lo agradezco, pero no te pierdas el drop por mi cuenta. La verdad, no me hagas sentir así de culpable. Vea. Y no se ha muerto. No se murió. Dame el dichoso fragmento de agrietado antes de que se me olvide. No se murió. Pero Railjack, hombre. A mí me gusta Railjack, honestamente, así que eso más bien suena a un skill issue. Eso más bien suena a un skill issue. Además, si estás usando Railjack para farmear Endo, literalmente la duración de las misiones de Railjack es bueno, porque te permite obtener un montón de partes. Honestamente. Ok. Ahora para esta parte de la cacería de Arconte, gracias chicos. Para esta parte de la cacería de Arconte, a mí siempre me gusta hacerla en solitario. Porque me gusta hacerla en solitario porque así me tomo todo el tiempo del mundo y no tengo que lidiar con arcontes alterados. ¿Por qué? Frogger.
Hoy llega Dante, no, hoy no llega Dante. Dante llega la semana que viene, el miércoles de la semana que viene llega Dante. También tenemos las alertas de aniversario. Recuerden que ya empezaron a salir a partir de hoy. Pero bueno, vamos a casar a Mar. Déjame ver cuánto falta para el... Falta media hora para el día. 10 de Final Fantasy XIV. El tema es ese, que no hay muchos canales de Final Fantasy XIV en español. Porque el juego no está en español. Para mí sería un poco... A mí me gustaría mucho cubrir a Final Fantasy XIV. Sin contar de que, bueno, soy un jugador relativamente avanzado en 14. Pero el problema con Final Fantasy XIV es que, bueno, no está en español, ¿no? Y la gente no va a jugar un juego que no esté en su idioma natal. Esto no son los años 90. Y realmente Square Enix debería traducir a Final Fantasy XIV. Lo debería. Debería ser. Sí, les soy sincero. Debería traducir... Ups, ¿qué coño fue lo que me pegó? Debería traducir a Final Fantasy XIV. Pero, Deuce, hay mods y cositas que te permiten. Esos, técnicamente, según Yoshi P, son ilegales. Así que... no podemos hablar de eso. ¿Juegas los Souls-like? Sí, los he jugado. Todos menos el Elden Ring, que todavía no me lo compro. El problema es de presupuesto. En el caso del Elden Ring no es un tema, en el caso de los Souls-like no es un tema de get good, es un tema de get money. Ese es el tema con el Elden Ring, ¿no? Ese es el tema con los Souls-like, es que hay un montón de juegos y un montón de gastos por estos días también. ¿Alguna build de Helminto para Limbo en específico? El que recomiendo de Limbo es... A ver, ¿estás? Listo. El Helminto de Wisp es una... A ver, eso depende de lo que quieras hacer, ¿no? Pero los Helmintos que normalmente usas son bastante decentes para Limbo. Pillaje también es bastante decente, lo que pasa es que como no tienes mucha fuerza de poder, no te va a servir de mucho. O sea, si usas builds con poca fuerza de poder no te sirve de mucho. Eso depende de lo que quieras. Pero el problema con Limbo actualmente es que necesito una remasterización porque pasas más trabajo que el forro de un catre al final solo para poder controlar, ¿no? Que es lo que hace Limbo. Es un Warframe súper único con mecánicas súper únicas y es viable como todos los Warframes. Pero tiene ese problema, ¿no? De que es un Warframe en el cual haces un montón de cosas, tienes que pasar básicamente un doctorado, hacerte un PhD para poder controlar nada más, lo cual no vale la pena. Y el principal obstáculo que tiene Limbo hoy es que es el Warframe que controla la grieta, pero además de eso es el que más está limitado en la grieta, porque todos los Warframes afectan enemigos fuera de la grieta, desde dentro de la grieta, con la inmensa mayoría de sus habilidades, pero Limbo no, lo cual es una locura, es un absurdo completo. Eso es lo que pasa. Pero bueno, esperemos que en algún punto los editen. Y no es que haga falta una remasterización de Limbo, sino lo que hace falta es un ajuste. El darle a Limbo esa posibilidad, ¿no? De poder afectar enemigos desde dentro de la grieta que están fuera con más facilidad. Haciendo ese cambio, ahí sí estamos bien. Venga. Ay, ¿qué ustedes falta? Déjame pegarle en la cabeza. Ahí está. Quiero usar la épita. Nada, no tiene nada que ver con la pasiva. Simplemente, por ejemplo, que cuando te metas a la grieta poder usar la primera habilidad con enemigos que están fuera. El que la tercera afecte a los enemigos por defecto. O sea, cuando usas la tercera habilidad que los afecte indistintamente de donde se encuentren. Es básicamente el estabilizar el uso de Limbo, o el estandarizar el uso de Limbo a como sucede con otros Warframes. Porque ya no tienes el caso de lo que sucedía antes, que tenías esas grietas, ¿no?
donde te metías y nadie te podía hacer nada, ¿no? Actualmente tienes a los éximos que molestan full y te pueden joder en la grieta. Así que ya no tienes esa cuestión de que, bueno, meterte a la grieta igual a invencibilidad. Ya no existe. También. Pero el problema con Limbo actualmente es que, además de la debilidad ya bastante marcada que tenía los anuladores, que era un Warframe que, vamos a decir, se veía afectado por anuladores muchísimo más que la norma, por la naturaleza de la grieta y porque Cataclismo, bueno, Cataclismo era su centro neural, o uno de sus centros neurálgicos, y cuando Cataclismo huele a un anulador, ¡uf!, se acabó la fiesta. A eso le adicionas ahora los éximos que se limpian el derrier con, bueno, literal todo el kit del Warframe y, pues no los éximos, la sobreguardia, que es más bien la mecánica que limita Limbo, y la sobreguardia más un éximos, uy uy uy, como dicen los corpus, uy uy uy. De sésamo. No. A te suspendieron la cuenta hasta el 2035. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Algo has de haber hecho. Algo has de haber hecho. Además, ¿qué otra habilidad afecta a los nuevos éximos? No es a los éximos, es a la sobreguardia. Y bueno, lo de los éximos es por las explosiones y toda esa pendejada. Silencio es muy buena porque nos alula. Les impide usar habilidades. Así que si quieres una habilidad especializada en anular éximos, pues silencio es muy bueno. Uy, gracias por ponerte justito acá abajo, muy amable. Listo. El Arconte se puso de voluntario, se nos puso justo abajo, igual, ya que estamos, pues fuera. ¿Ha conseguido dedicarme profesionalmente a esto? No, todavía no. Trabajo en otra cosa. Por suerte mi trabajo tiene horarios flexibles, por tanto. Yo diría que es un trabajo parcial, ¿no? Entre esto y mi trabajo parcial. O a tiempo parcial. Si estoy usando el bug de Ibarra de escalar infinitamente el daño crítico. Primero quiero que leas tú lo que acabas de escribir y te respondas tú mismo la pregunta. Es un bug. ¿Lo voy a usar? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque en algún momento lo van a quitar. Así que no vale la pena. Además de que puede ser considerado también un exploit en lugar de un bug. Y divulgar exploits va en contra de los términos de servicio, lo cual puede conllevar a un baneo, sobre todo de un creador de contenido. ¿O qué piensan que fue lo que le pasó a Noob? ¿Que Digital Extremes no le gustó el video que hizo? No, que literalmente divulgó un exploit, incluso sabiendo que no podía hacerlo, y por eso lo banearon. Ay. ¿Cuál será el siguiente Prime? ¿Aún no se sabe? No, sí se sabe. Estamos casi seguros de que será Protea Prime. Porque a Rebeca se le fue la lengua. No hace mucho. A Protea se le fue la lengua. Bueno, tenemos un fragmento carmesí. Y ya que estamos en esto de la Trini. ¿Dónde fue que la metí? Estamos en eso de la Trini. Vamos a ponerle el dichoso. Pero si te dedicas profesional a esto, si ganas bastante. Dicen. No. Ganas bastante si eres grande, si tienes mucha audiencia, ¿no?
Pero un canal de mi tamaño no es que no ganes poquito, no es que ganes poquito, pero vamos a decir que no es que ganas bastante tampoco. Hay que tener las expectativas en el nivel, ¿no? No ganas mucho. Además de que, por supuesto, como hago contenido en español, gano menos todavía porque lo que pagan es menos también. Ok, vamos a ponerle duración porque esta Trini lo que necesita es duración. Esta Trini lo que necesita es duración. Déjame hacer lo que iba a hacer yo antes de que arranque el directo, poner vamos a decir, nutrirme un poco. Voy a utilizar nutrir bien rapidito antes de continuar. Ok. Ay, déjame ver. Todo está bien, si la build está terminada. Quiero también trabajar un poco en la Fantasma Prime. Quiero hacer algo medio raro con la Fantasma Prime. Ya que el otro día hice vamos a decir, la primaria, el arma gacha con la Godva. Hice la gacha Prime. Quiero hacer algo raro con la Fantasma también. Por eso me ven que tengo puesto magnético. Quiero hacer cosas raras. Todo funciona perfectamente bien. Taran, tan, 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 taran. Estamos. Porque se me desconectó. No sé por qué se me bugueó la ventana del chat y no podía leerlos. Déjame arreglar la ventana del chat. Rapidito. Aquí está. Listo. Ok, habemos chat. Se me había bugueado la ventana del chat. No sé por qué. Cosas. Pero bueno. Cierto. Que está Baroquetier. Vamos a ver qué trajo Baroquetier. Se me había olvidado que había llegado Baroquetier. Vamos a ver a Baroquetier. Aquí estamos en el Devstream. Tenemos 69. Bueno, pues vamos al 3. Vamos a ver qué trajo Baroquetier. Que no ha empezado todavía, que faltan 10 minutos para que empiece. Sí, 10 minutos para que empiece. No habrá drops en el Devstream. Pues bueno, lléguense todos acá. Entonces si no ven el directo a través de mi directo, el Devstream a través de mi directo es sacrilegio. No hay drop, así que bueno.
No, bueno, vamos primero a ver a Varo que tiene antes de dar la bendición a los súbditos. Trauma pesado Prime, munición, mutación de munición de francotirador Prime, reserva de munición Prime para escopeta, perdición de los corruptos Prime. Este es un mod si no lo tienen, que si les gusta hacer builds de facción, pues bueno, es obligatorio, básicamente. Es obligatorio. Glifos, auriculares, Langstrom Prisma, si no la tienen, pueden comprarla. No es muy buena, pero bueno. Cañón revestido de Ruedo Prime, si quieren hacer builds de archialas decentes. Este es un mod que también van a necesitar. Yo no tengo este doméstico. Pues no, pues vamos a comprarnos el dron doméstico entonces. La puta madre, qué caro es. Qué caro es. Qué caro está el aortos, Braton. Vamos a vender un poco de sets de aortos. Sobra también. Hay que vender un poco, hay que hacer un poco de educados a cagara. Necesito 2 receptores, sí. Solamente necesito un enlace, así que vamos a poner esto acá. Deco. Un guantelete de sobra. Para acá. Paris. Esto. Eso es lo malo que tiene Varo, ¿no? Que es un estafador. Fury. ¿Por qué no quiero yo 3 planos de los Fury? Chroma. Déjame ver. Chroma Prime. Frasco de Chroma Prime. Fragor. Vamos a vender un set de la Fragor. Final. No es tan buena ni nada por el estilo. Todavía nos falta. Helios. Quiero dejar los 2 sets porque Helios es útil. Volto. Nos faltan los receptores. Esto no, Extileto se lo necesita. Y la Extileto es decente. Vamos a ver, uno de cada uno al final. Ok, con esto debe ser suficiente. Vamos allá. Que ha traído el dron de los huevos, que es recontra caro. También tiene la máscara Ultra del Centinela, que es un adornito. Es este. La máscara no es todo esto, la máscara es literalmente esto. La danza mortal de Telamón, que es una escultura. El diseño Elixis de la Paracesis, que es muy bonito. Si lo quiere. No, que eso no son 600, son 800 ducados, Deuce. En fin. Soma, Rúbico, Pirana. Sí, Sibaris. Vamos a vender un poco de cosas de la Sibaris. Sibaris, Tradavar. 800 ducados. Pero es un dron del orbitador, verás. Es un dron. Estamos contractualmente obligados a comprarnos el dron. Y también quiero comprarme la estatuilla, que no la tengo. Aquí. Ya, claro, con esto alcanza. Creo que con esto alcanza. Creo. Porque voy a tener una rumba de lujo que te limpie la nave capa. Una. Ya veremos cuántas tengo. Y también nos vamos a comprar esto. Qué dron más caro, hijo de la madre que lo parió. El dron lo han vendido recarazo. Pero bueno,
En cuanto a drones, y vean cómo me laguea la PC cada vez que estoy ahorita. Porque incluso con una buena PC me laguea porque tengo tanta mierda puesta. Pues tenemos uno, este ensucia, pero bueno, este es el que justifica la razón de existir de los otros, ¿no? Porque también tengo este, tengo ese, tengo el necramito. ¿Y dónde están los otros? Me falta otro. ¿Qué pasó? ¿Merulina se fue a dar una ducha? ¿Dónde coño está Merulina? ¿Dónde coño está Merulina? Merulina, ¿dónde te has metido? ¿Dónde coño se ha metido Meru? Que sí, ya sé, Gelmito, sí, no hay problema. ¿Dónde se metió Merulina? ¡Merulina! Ay, Merulina fue a darse una ducha. ¿Dónde está Merulina? Pues no, ¿dónde coño está Merulina? Porque también tengo a Merulina, pero no la veo. No la encuentro. ¿Dónde coño se metió Merulina? Ahí está. Acá está Merulina. Y tengo a Merulina también. Pero bueno. No voy a ponerte acá porque luego me estás abriendo puertas y me estás haciendo spoilers sin necesidad. Vamos a colocarte. Equipamiento, orbitador. Decorar. Vamos a ponerte por aquí. A ver si tengo capacidad. Sí. Ahora, ¿dónde está mi dron? Aquí está. El Domestic Dice. Aquí tenemos. Otro más para la colección. Oye, es bastante grandecito. Pequeño no es, honestamente. Pequeño no es. El otro día, de hecho, fuera de broma, yo les hice el cuento, el directo, en uno de los directos pasados, que estaba yo haciendo algo, y estaba yo parado acá, y de buenas a primeras, estaba yo parado acá, y veo que Merulina literalmente subió por aquí, tomó por acá, fue directo a la cascada, dio un par de vueltas, y regresó al orbitador. Y yo digo, pues chuta, fue Merulina a bañarse. Fue Merulina a bañarse. Se lo juro por mi madre. Ahí viene el ejército ahí viene un ejército de drones domésticos. También tengo este que es otro dron de Baro que tiene. A ver si hacen lo mismo que hizo Merulina. A ver. Exacto. Hicieron lo mismo. Van ahora a la cascada. Van a la cascada. Uy, ya va a empezar el directo. Ya va a empezar el Devstream. Va a la cascada. Vean lo que hacen. Hacen un, dos y dan la vuelta. Y va el otro y hace exactamente lo mismo. No, el otro siguió de largo. Pero Merulina hizo lo que hizo exactamente este. Que fue a ducharse. Pero bueno. Déjame entonces poner la decoración rápido y cambiar al directo. Que ya empezó. Que ya va a empezar. Orbitador, decorar. Y ya sé que empezó. A eso voy. De todas formas, al principio están dando saludos y toda esa pendejada. Vamos a poner la máscara. Al menos por ahora. Acá. Y ya está. Ya después la ubico mejor. Entonces vamos a hacer esto. Todavía no han arrancado. Pues está la pausa. Spin 178. Está. Vamos a pausar la musiquilla. Vamos a pausar la musiquilla. Y vamos a hacer el cambio entonces. Déjame ver. Y nos hacemos esto. Ahora, ¿por qué no me quieres hacer? ¿Por qué no quiero hacerlo? No. Vamos a maximizar la ventana. Ahora lo ves, está en modo malcriado. Por alguna razón. Vamos a hacer esto. Qué raro. No quiero mostrar.
Ok. Vamos. Déjame ver si se está capturando Warframe. Qué raro, esta captura de ventana no quiere funcionar. Pues bueno. Hagámoslo entonces a la antigua. Hagámoslo así. Porque no sé por qué no quiere arrancar el dichoso Twitch. Porque todavía no ha arrancado el Devstream. Está ahí que van a arrancar, pero no van a arrancar. No hay drops, ¿no? No hay drops hoy. Al menos eso dijeron, ¿no? Vamos a poner un poco de musiquilla ambiental en lo que arranca el directo. Pero todavía no ha arrancado. Está ahí en congelado. Está congelado. Está congelado. Vamos a hacer el cambio al juego para dejarles un refrescador de pantalla. Pero ya inició, no, sí, están en vivo, pero no ha iniciado el directo todavía. ¿Ya arrancó? Déjame ver. Panel, including our special guest. Oh. Eventually, you could ask them as well. So just stay tuned, and we'll get it sorted out if you'd like to do a question, and we'll give you an answer at the end of the stream. Maybe. Maybe. We'll see. All right. Believe it or not, Warframe's 11 years old. Who's been playing for a year or 11 years? Whoa! Oh, okay. Some OGs. Any founders in the? Oh my God! Look at them! Wow. All right, we're celebrating 11 years of Warframe, and it is crazy that we've been kicking it for 11 years. I know you guys have been here for over 11 years. Yes, You're thank old. you. Not to give you a date, but you've been Although here. Jeff got ID'd in Boston, so he's not that old. Doing pretty good. So we Doing pretty we told the Bald Brigade of Sheldon and Steve. Ok, that están haciendo Jeff las got ID'd and introducciones, they're lo loving it. normal This del is why I got Devstream. invited on the girl Voy a trip. quitar Yeah, mi... one of the girls, Jeff. Voy a quitar We esto have a bunch of obviously del muro anniversary entrate stuff. para dejar I know el... you've been here for que a ustedes while. vean toda la We do pantalla completa. a collection of items called Dex items, and this year we're doing the Dex Nakana as our anniversary celebration, and we brought just a little video to show you a little bit more about our anniversary. So let's watch. Este es el tráiler de la Dex Nakana, las alertas de aniversario. Lo normal. Las alertas que empezaron a partir de hoy, 22 de marzo. Oh my God! Yay! The Dex Nakana will be going live for anyone who logs into Warframe. They'll get an inbox with the Dex Nakana starting March 27th. Once our next update comes out, which will obviously That's smart. Put the free thing with the update. I get it. Entice you. No, I'm just kidding. But anyone who logs into Warframe will get that inbox with the Dex Nakana, and then we have alerts for Las camisetas 8 no weeks están of alerts incluidas. with all the previous year's Dex stuff. So if maybe you're new and you want to get a whole Las camisetas no arsenal están incluidas. of, I think this will be our 9th year, so there's 8 years worth of Dex items to get. It's not a complicated game at all if it's the first you're hearing of Warframe. It's totally not. You don't need to do homework, I swear. It's not. It's just fashion frame. It's all good. It's fine. And then we have changed it up a little bit this year. We have some challenging alerts as well for anyone who maybe is a veteran player and wants a little bit of challenge instead of Dex alerts. We will be doing some Steel Path difficulty alerts as well. And get Oh, yourself también some van a goodies. tener So unas alertas de lots of, dificultad del in-game camino de stuff acero there for por el our aniversario, lo 11-year cual no está nada mal. birthday anniversary. And we do have new merch. If you want to pre-order some Warframe 11-year merch, get yourself a cool t-shirt and a pin. Ahí tienes camisetas también para los que les gusta toda esa pendejada. Merchandise! Yeah. Housekeeping. It's housekeeping. I'm sorry. Now we know we're turning 11. TennoCon is going into its 9th year. Has anyone ever been to TennoCon here? Wow. Oh, a lot of Americans don't have passports, I find, so it's like we come to you. Yeah, I do recognize a lot of faces in the audience, which is really nice. So yeah, TennoCon over the years, if you don't know, is Oh, wow. Warframe's Megan tiene una annual camiseta de convention. Kaiwa. And we've been doing it for, this will be our 9th year, and it's a day to just celebrate you
coming to London, Ontario, wanting to hang out with us, and we show you kind of the latest and greatest as to what's going on. And we kind of talked about this earlier, but we do have tickets launching on March 28th, the physical tickets as well as the digital pack. And for the first time, we're going to see what exactly those digital items could be. First time ever. First time. Invoco al dragón premiere. plateado de ojos azules. Premiere. No, I'm just kidding. Ooh. What are we? What, No, el what are we dragón looking blanco de at? ojos azules, el We're dragón really plateado, no, el going all dragón in blanco de on ojos the azules. 1999 theme for this year's TennoCon stuff, which ¿Qué es will el be very PAX? clear El why by PAX the end es of this uno de panel. los You'll get millones de a look at more eventos 1999 de stuff, videojuegos but que hay en el our mundo. team really put together Es una a killer convención de bundle videojuegos. this year. Whether you're coming in person or if you're just Oh, able to wow. grab the El digital paquete pack, digital you'll de get TennoCon these, tiene those una are some mochila. throwing weapon skins and a cyan Donna that actually is A straight up backpack. straight up backpack. What you put in that backpack, we won't ask. It's all, and there's a little symbol on there that will start to mean more and more depending on, there's symbols everywhere with those with eyes to see them. And not featured in this art, but it was too cute not to show. That's also in this digital pack is perhaps a floof version. Ok, Fluff de Arturo. If you don't know, this is Floof de Arthur, Arturo. and Floof he is de going to be a Arturo. floof version for the digital pack, and just too cute not to show. So March Si anda en la 28th, mochila, these sí. are all going to be going live. Again, if you want to come to London, Ontario, hang out with us, see all of it live, meet the rest of Paquete the digital crew. este año es March Deuce 28th, interesante, these tickets honestamente. will be going on sale, and then of course the digital pack as well. And for the Americans in the crowd, CAD means Canadian dollars. So in your money, that's like It's a deal. $1,000 ticket's actually like $20. So Oh. it's not true. It's not true. That is but it might as well. very inaccurate. I tried to buy a coffee this morning, and that was devastating. Oh. no. Speaking of that, I guess, what? I don't know. One of the great things about TennoCon is that it's also a charity initiative. And this year, I'm happy to say that we are pairing with two charities. Sick Kids, the largest center dedicated to Canadian health, children's health in Canada, as well as Able Gamers. So we're going to be supporting Able Gamers. We're going to be supporting them. They're a part of TennoCon. Están hablando de so las just thrilled to have organizaciones de them on caridad board. que normalmente And, ellos in apoyan con more TennoCon, coming soon. que son Is that Sick housekeeping Kids over? y Housekeeping's over. Able We Gamers, did a team. que son We dos got their organizaciones de housekeeping. caridad Let's get to some que fun van a estar things, shall recibiendo we? donaciones. Dante Con Unbound TennoCon. is coming next week, March 27th, on all platforms. Yeah, That's it's the follow-up update to Whispers in the Walls. We won't spoil anything here, I don't think. No, ¿Y but qué we have coño some van a hablar del newer fun Devstream? things Rebeca dice, coming no in the vamos a hacer spoilers de nada de la Next week. actualización. Yeah, Digo, pero ¿de qué van a hablar en el Devstream Free- entonces? No, okay, yeah, okay. What do you got for us, Meg? So coming in, Dante Unbound is our next Warframes, our 56 Warframe. Would you just? I was leaning like him, but it didn't work well. I was trying to it's not a good idea. So. You're too cool for that. Nope. Dante Unbound is coming, and with Dante Unbound is a story from the Leverian. ¿Cómo que para cuándo el Bruises, crossplay? El have a bit crossplay of existe roleplay. desde hace más de un Yeah, año. we didn't want to Pues hace do an casi un update año, without creo. any lore. Más o You know, menos. it's important for people out there that want a little bit of texture with their food, their Warframe meal. I don't know. I don't know. It's important to us to give, and we've done this for years and years, just try and have something. If we can't do a quest because it's a smaller update, at least there can be something. So we're bringing back a very fan favorite character to serve as the antagonist for this update for what happened to Leverian. Why aren't you getting Leverians frequently anymore? And Dante himself, what role did he play in curating the Leverian? Because surely Drusus Leverian couldn't get all that information himself. Dante had to help him, and if Dante went missing, Leverians ended. So. And we know Leverians are. Me están hablando un poco de la historia de la actualización que ya se las Yeah, you added mencioné an asset in en like un an resumen hour del ago. Devstream Yeah. pasado, porque también lo Yeah. dijeron en el Thank Devstream you. pasado, That was very quick. que es you. la relación Shout out to entre Eric Vedder, Drusus who said Leverian that y this- He just wanted a Dante. shout out. He y really el did tema shout out con, Eric. You're welcome. He sent me this like an con hour Parvos ago. Granum, This is the que es el reveal of antagonista de la the actualización, Dante porque Prex card Parvos that is Granum going to be quiere coming, robarse obviously, in Dante bueno, no Unbound. robarse, comprar He's el a cool Leverian. guy. Cool guy Tenemos with a una cool guy. carta Prex de Dante. Pretty great. Yeah. He's a cool guy with a Okay, Eric. It's All right. Okay, Eric. Everyone at the company nagged him about this for a long time. Like, give us a Prex card. We also Tenemos brought a una little carta video Prex. just to kind of encapsulate what is coming in Dante Unbound, because there is a lot. So let's just tune into that video, shall we? Ok, trailer. This room was to be a shrine to one of my dearest friends. Esta habitación debió ser una... Now that shall never come to pass.
Es un teaser. Oh. Just a little teaser. We've been No talking es un about trailer, es un Unbound. teaser, I ¿eh? know. We're gonna salute to Sticky Corners. That's It's the finally real key of the update. Sticky Corners. Sticky corners. Yeah, esquinas- no more Sticky Yeah. Corners. Las esquinas pegajosas, Farewell. Yeah. Well missed, yeah. que es lo más importante del parche. Bye. Goodbye, all because of if So- you were on an angle and a level, the physics would block you. This has plagued me for 11 years. No more. What will plague you next? I have a couple things. Okay. Oh yeah, she's Yeah, got a list. there's a couple Yeah. things. Están hablando de As cuál we've es el already talked próximo about, Dante book super Unbound, antiguo que van a Steinax eliminar. officially Dice Rebeca, coming. tengo un par de cosas. Just had to show you que this llevan glorious key art of también. Steinax Deluxe because it's one of the most incredible Steinax skins I've ever Deluxe. seen. A mí me encanta we'll la talk about- haciendana. El diseño general me take the encanta, nipple pero lo que tassels más me off. gusta es la Anyway. haciendana. Y el escudo It's, también es it's bien. an auxiliary, and it has its own name, so you can. But I don't think What you are they understand- called? Well, that's buy the skin to find out. I can't even remember. Helen had to name it. Yeah. Sorry, Helen. We make sure our microtransactions focus on the ability to customize nipples. It's a very very important to us. Yeah, we find that people, Although Yeah. I don't think you know what you were asking for when you wanted no nipple tassels, so I'll just leave it at that. You can decide the version that you want to see. the tassels stay on. in my Confirmaron que build. puedes Yeah. alternar y quitarle los It's piercings something. de, Okay, that's a lot of time. del about pecho. nipples. Sorry, yeah. No more nipple talk. fin. A couple other fun things that are coming in Dante Okay. Unbound that we haven't talked about yet that are kind of silly, goofy fun. If you have seen the Gauss Prime Access trailer, anybody see that trailer? Yes? You may have seen a fun animation that Gauss does, and we've decided the team turned it into an emote, so we have a little video La clip animación here que hace to Gauss en show. el tráiler. You can put this La van a emote convertir en un on emoticono. any Warframe you would like if you want to. Ahí está, el Show emoticono de off Gauss. just how fun and goofy you are. You can put this, it'll be in the market as correr some other emotes are, and you can put it on hacia any allá. Warframe that you'd like. Well, no, you have to pay for it. That's what I said. You That's get it our in the market. second microtransaction. Okay, This is okay. only a microtransaction panel. Speaking- Nipples Oh and no. taunting. Speaking Bad of timing. other microtransactions, void shell skins. We love Okay. void shell skins. We actually have 3 coming in this update that we haven't shown con yet. Dante The Liberado first llegarán being 3 void for shells. Banshee. So we have a little Una para video Banshee. here to show you what that's going to look like. If you're any Banshee mains out here. She was my third frame in the year recap. I got the email Oh, from yeah. the Warframe marketing, and it was like, here's your top 5 Warframes this year. And Banshee Prime, well, because I was doing the Banshee Prime challenge with Pablo, and I could have won if I had this skin. Put it at the top. So This yeah. She's getting a void shell, and then our next one is Loki. Will be getting a void Loki shell. recibirá un void shell. Yes, the Loki player in the audience. Loki's Loki. also getting some tweaks this update. So he's getting some buffs. An augment as well. An augment as well. Decoy is getting some looks at. So yeah, he'll be getting a void shell. Oh, and the most important thing, customizable invisibility. So you Yes. can, so you can Están hablando actually see ahorita that de skin that algunos de you los paid cambios que va a money recibir for Loki, while que ya you're les habíamos invisible. While mencionado, you're así invisible. como Damn, what a también game. el tema de And then la last but not invisibilidad y la personalización de la invisibilidad, Next que roast también will lo be getting a mencionamos void shell no skin. hace mucho en un video. Bone Daddy. Oh, there he is. Y el otro que Yes, recibirá void shell es beautiful. Necros. He's one of the, well, O I sea, remember 3 the void Necros shells update, nuevas, update Banshee, 10? Loki, That's kind of Necros. when I came that around. update 10? Update 9, I think. 9 or 10. 10-ish, yeah. Yeah, when that I was showed up. Lephantis. Yeah. Who lived a long time. And another little fun thing we're doing. Do you want to set the stage for this? It's a bit silly. Since the dawn of time, Oh, Oh, Dios mío. we have had cosmetic bunny ears in Warframe that we shave off every year. Those bunny ears. as it should be. But, with no one to stop me, they put all this tech into the fur upgrades for Kubros. So as you know, your Kubros are going to look Ok, better. vamos and a they have new tener fur graphics. orejas de And we were like, conejo en well, what if the Warframes. bunny ears got fur and then we made them permanent? Yeah. Y además de eso van a recibir la mejora de las texturas Yeah, we have a little del video to show you what pelaje de that los could look curos, pero like. para las orejas New también. Kubro fur. Y las van a Look hacer at it. permanentes. Yeah. Ahí tienen Oh, Yeah. come on. nuevas orejas. So these are going to be launching April 3rd, doing a little seasonal April little vibe there. So you'll be able to pick Me these up parece que van a haber permanently más, va a haber if you'd más de like un to. usuario de Look, Wisp que se las va a look how great enganchar. they are. Yeah, and they're color customizable. They have beautiful, I think if you see them in different lighting, they'll have really realistic bunny ear textures. And it's one of those things that if you don't like them, you want Furros to see them es, around. es Sorry, muy but poquito the people that do pelaje want para them, decir que furros, sorry to ¿no? be able Pero to bueno, have son them. orejas de conejo. I'm totally Seymour Skinner right now. Yeah, I know. There's a cohort of people that agree with you. No,
No, at the de end hecho of lo the que, day, I've heard it lo for que too acabo long. de decir es que You know, las maybe van a a year will take my mind remasterizar, rip them off. las vieron remasterizadas y las van a dejar it's como like the wings, permanentes. they're there for- Oh, they're for good. Don't bring out the wings. Y Jeff diciendo those que are just a como couple debe fun ser, things coming in Dante la deben Unbound, eliminar. again, launching next week, all Pero platforms. Rebeca ahora es la jefa y dice no, March 27th. las vamos a dejar Not the permanentes. bunny ears, though. You Not have to the bunny wait ears, for April those. 3rd. Really key, important thing. Yes. Now let's move into something Pero that Subaru has no tiene not ni been pelo. teased, not been accidentally revealed, no one's guessed it, who our next Prime Warframe could be. Any guesses on who the next Protea. Prime Any guesses? I heard Excalibur. Alguien dijo Excalibur. Version 2, maybe? No, Alguien just dijo kidding. Excalibur. Yes, Protea. Oh, hi. Protea Prime Protea is Prime. our next Prime. Protea Prime. Oh my god, that's Wow. crazy. What a Qué difícil era shocker. adivinar. Does she have a universal aura polarity? Para aquellos que Randy? todavía no saben She cómo es might. que se adivinan los Warframes She Prime might. She's the y best. todas las Any curiosidades que tienen que ver con el Protea lanzamiento de los players out Warframes, here? pueden Yes, ver I el know video que you're- hice yeah, ayer, you're a main. que es sobre Lots eso of mismo, Protea players. So sobre Protea el Prime ciclo is gonna be Prime, coming up. la cadencia, Here she cuáles son is los in Warframes, her todos. different stage. Y sí, es muy bonita, al menos en Visor diseño. up, visor down, Oh, wow. whatever it is you decide to do. The team really Tenemos competencia, dice well, to watch Wisp. them work on this. They wanted to keep her kind of, mech and tech, but also like Observen la imagen de la derecha. She is named after a flower. The Protea is the South African flower. Evidentemente. And of course, God her gear will also be damn. primed as well. Her turrets, her Tiene un belts. If you've slept on Pero Protea, los I buenos. cannot emphasize enough how good her. She's legit. Yeah, she is Yeah. so fun. Yeah. This is not me trying to sell you another Lo que pasa es que microtransaction tienen either. que usar She's just a great la frame. tienen que usar la You will artillería like her, I incendiaria. swear. Tienen que But of utilizar la course, artillería without incendiaria any todo el tiempo prime porque is prime recuerden que tiene la weapons, artillería incendiaria she will enganchada come en with esa the parte Velix del cuerpo. Prime, which is the artist is Vadim here, who did the concept, and then ¿La Velox Prime? Vladimir did ¿Todo the bien? render for this, the model for this. So it looks amazing. She'll be getting the Velix Prime. Then the Okina Prime as well, dual Ah, y daggers. las Bet you Okina forgot Prime. about Oh, those, wow. didn't you? It's a good Las weapon. Okina It's Prime. cool. It's our only Psy. It's been a minute. And then accessory-wise, she'll be coming with the Roptrine Prime Syndana, concepted here by Corey beautifully, and Fyodor did the rendering here for it as well in the model. So she looks beautiful. And she'll also have a little Nueva bonus Syndana alternate Prime. helmet. Look Tiene at the un, movement on that. oh, tiene un casco alternativo good. Prime también. Moving parts. Moving parts. And she'll Muy also bien. come with a ephemera, but we don't have an asset for that yet, so you'll just have to wait Y for that. también vendrá Spoiled con un frame, efímero, but not pero the todavía no ephemera. Yeah, tienen I'm keeping that one close. Okay. Yeah, El diseño. you're not allowed to see it. So yeah, Protea Prime will be our next Prime joining us. Will she have a trailer? She actually will. They're Yeah. working on it right now. Protea Prime tendrá un Yeah, tráiler. Gauss Prime trailer Yeah. era. Yeah, that's I did have to warn the team. I think they learned their lesson. Yeah. Like Gauss took a lot out of them, so they're Oh, you make it sound so punishing. They learned their lesson was- for making that awesome trailer. It's not they had a like lot of that. fun doing it, but I think leading up to TennoCon, they're kind of approaching Protea. Yeah, we have this really tough. well, El not tough, but tráiler there's de a lot Protea coming that Prime we'll no va a get ser to, tan which bueno is como el de the Gauss scope Prime, lo of están her diciendo de trailer is antemano not as porque el much as equipo Gauss. That came at a literalmente, time. bueno, very cool. se esmeró muchísimo con el tráiler de Gauss y ahora se lo van a tomar un poquito más con calma I con know, el I feel like tráiler we de Protea, ¿no? underhyped it. I know. Así que no esperen ese nivel de tráiler. Speaking of it'll be great, Warframe is not the only game that Digital Extremes is working on. What setup is Soulframe. that? What kind of, yeah, speaking of Ok, ahora están hablando de Great. Soulframe. yeah. Yeah, Jeff, talk to us. How's Soulframe? Oh, Megan, you're a good champion. I always get insecure talking to our ninjas about the game where you can pet rabbits. But But we have rabbit ears now. Oh. it's full circle. I'm sure some of you have heard us talk about Soulframe before, but those who don't know, it's the game that we're working on. It's very much a sister project to Warframe, why we embrace the Soulframe branding. No es que se hayan quedado sin ideas para el tráiler de Protea, es que simplemente eso lleva trabajo, lleva horas de trabajo, ¿no? Y se lo van a tomar un poquitito más con calma con el de Protea. No es que se hayan quedado sin ideas, ¿no? Es que literalmente lleva trabajo. Partially new team get used to the production cycle of a live service game, but it's also helping us kind of make something stable and kind of get updates on, and we're getting really good feedback from the player base. Están hablando ahora de la prealfa de los Envoys, que no he podido entrar a pesar de que he participado en todos y cada uno de los sorteos. Para nada siento envidia, porque realmente quiero jugar Soulframe, pero bueno. still can get access to this. It's not closed off. You just have to go to soulframe.com and sign up, and this might be news for the team back home. Oh, no. We have ambitions to kind of
get a pretty good wider release for this year. We're talking about what our founders program can kind of be with that. Este año quieren hacer más cosas con Solframe, algo un poco más amplio, empezar a ver el tema del pack de fundadores y toda esa historia. So there will be more details to come with that, but I think we're going to be sending upwards of maybe 2,500 keys out a week. So by all means, sign up and keep checking your email. Early days, it's very much like Warframe's early days. It's feeling very familiar. Van a ver, en un futuro van a abrir la alfa a más de 2.500 personas a la semana, así que tienen pensado meterle mucho al tema. Esa es la versión del orbitador de Solframe para los que se preguntan. Little minnow in the clear, a foundling here of mother's sorrow, conveyed to me by beaver, by sparrow. Blighted, yes, or so they say, more righted though, in fayish way. Come gather motes of living world. Come gather arms against old and herd. And join our family beyond your blood. For blight is child of everyone. Qué bonito el poema. Even bears. Ese es el nuevo espíritu, el oso. El oso, que es el nuevo espíritu, porque ahora nada más tenemos el lobo y el sparrow, el gorrión. I'm so glad you mentioned that to me after. I didn't even think about that. That's amazing. Y el nuevo espíritu, bueno, está el ciervo, el gorrión, el lobo y ahora el oso. We probably got a little too ambitious. You guys, last TennoCon, sorry about that. We'll, we're figuring. You guys should be very proud. It's very cool. I'm very excited. Yeah. Can I have a key? No, still no. I don't know. Nah. That's all right. So there's lots to look forward to for Soulframe, Preludes. We have TennoCon coming up, Dante Unbound next week. But that's not all for Warframe that we've been cooking up. Yes, there is. So to set the stage, as you know, Whispers in the Wall launched in December of last year. Hopefully you all got a chance to play it. If you haven't, it's there. It's free. It's not going anywhere. And we're doing Dante Unbound next week. We're adding some pretty interesting, deep Archimedia consecutive missions. Lots coming. We've talked about that update to death, so I shall speak no more on it. But we're trying to get an update out between Dante and TennoCon. La próxima actualización que saldrá entre Dante y TennoCon. So in the background, in addition to 1999, we've been working on a story that I think we've wanted to tell for the better part of 2 years now. Hay una actualización entre Dante y TennoCon, y además de eso, antes de Warframe 1999, es una historia en la que están trabajando que han querido contar desde hace años. One of the most beloved and interesting and sometimes friend, sometimes foe characters in Warframe is the Stalker. So we el have Stalker. an update dedicated to the Stalker. Una actualización dedicada al Stalker. Soon we'll talk about it a lot next Devstream, but this is a really important topic for us for a lot of reasons. You know, whether you're new to Warframe or you've been with us for a long time, if you've played every quest and then some, you know the role he plays in the identity of the Tenno, of, like I said, friend or foe. Who is he? What is he about? So why don't we take a first look at, well, you can intro it, and I can talk about it more once we see what I'm talking about. We have a picture. Well, before we show that picture. Before we show that picture. Oh my God, there's more. Oh, right. So, no, you're okay. Last year we showed you a different picture. Yareli Deluxe. Okay, Yareli Deluxe. More pictures. Muéstrale Stalker, Yareli coño. Deluxe is going to ¿A quién le importa be in Yareli this Deluxe? update No se preocupen, me dice that we Yareli. are Aquí talking está. about. So here's Ya, her sí. concept that Manouche worked Poder saber on, su- render Isaias, and Honestamente me gusta el diseño. Es como Ibarra se casó con un alien y es Yareli. Her deluxe Marilena, as we can see here.
And then as well, the Compressa Deluxe will be coming if you are a Urella user. Ok, se ve He's also bastante getting bien some, la, an augment in That's Dante la Unbound. piel deluxe That's right. Yeah, de Yareli. Parece literal que Ibarra se casó con un xenomorfo. Rodolfo el xenomorfo. O en este caso sería Rodolfa la xenomorfa. Even now, and she's kind of kick-ass, so Yes. enjoy. But now to that picture you were alluding Okay, yeah, to. so Megan's photo show is done. Okay, let us speak on Jade Shadows. Here you sombras see Jade. something- all of this is Uf, brand new. el It'll probably nombre. take you a while to parse what's actually going on here, but it's setting the stage for, maybe you can guess what that is lurking in the background. Esa es la luz Obviously, Jade. Para Stalker aquellos que no gets saben, la from luz place to Jade es el place dispositivo de using ejecución de los some Orti. type of landing craft of its own. So that'll be perhaps his. And then Jade stands in the forefront, 57th Warframe. holding a weapon of her own Jade design. también You'll es el learn a lot nombre de about la all that Warframe in, que viene this will después be de Dante. Y time que, bueno, out. We're all looking to start Ahí la tenemos. glued to the leather chairs with sweat after this out of fear. Se llama But this Jade. is going to be a cinematic quest update from la actualización es una aventura cinemática. It has Ok. a very cool script, and Yep. there is cinematics in production for it. Yes. So the shovels are in the ground. Yep. So. And our goal is to get it out to you before TennoCon, and we'll keep you La posted idea on es how que we're esta tracking for that, actualización, but Sombras Jade, there's gonna be a llegue lot we won't tell antes you because que we want you to TennoCon. kinda go Ok, into the quest ok, pretty ok. blind. Yep. But we'll Ok. give you enough so you can at least get a sense of what the update's about, when it might be coming out, and at what point in the game you need to be to play it, right? So you don't want to, convince your friend to play it, and then they have to, grind the whole story before they can get there. So we'll give you all the info that you would need to successfully enjoy Jade Shadows. We're also hoping to do another clan event with it. So to give you también another con way to esta earn, actualización tienen la arcane esperanza de farm hacer and otro other evento things de similar to how clan. we did with Gargoyle's Cry. So Algo this is parecido al grito de la gárgola. sometime between, it's definitely not in March because that's Dante, so that's a write-off. Certainly not going to be ready in April. So sometime between May, June, and TennoCon, we'll La idea es que salga entre mayo y junio, porque te lo pones en julio, así que no creo que la vayan a sacar el mes de TennoCon, pero debe salir entre mayo y junio esta actualización de Sombras Jade. Starts with a J. There's only one letter we don't have. What's the letter? U. J is the second last letter we need. Rob's very adamant This is like about this. her top priority. Yeah, sticky corners, sticky Rebeca sigue con Warframe. su misión Oh, I de can't tener un wait. Oh Warframe, my God. al menos un Warframe con el nombre que that'll empieza be con today. al menos una de las letras del abecedario, con cada Umbra uno. doesn't count La única que because falta it's ahora con Excalibur Jade Umbra. siendo una If the Warframe es Arsenal la said letra U. Umbra Excalibur, you would probably win in court, but in this court, it's the stage. Case dismissed. La cola de Jade es un vestido, por el amor de Alright. Dios. Probably what you've been waiting to hear about more is The alphabet. the alphabet. El alfabeto. Numerical alphabet, 1999. Oh, 1999. Ok, Tell ya. me, Rev. Este directo está bien interesante. No hay mucha información, pero han hablado de muchas cosas bien what is interesantes. 1999? This is a Warframe update that you are going to learn about from now at TennoCon. We're really excited to bring you into a very different style of update, but it's still core Warframe in every way. That I promise you. It is indeed a Warframe update. The setting, 1999 es una actualización de Warframe. Es Warframe. update, they're going to be No new. tengan, Arthur, of no course, se is equivoquen. what we're calling the poster man. Take Excalibur, our poster boy. And then Excalibur is Excalibur. He is not Arthur. They are different characters, just so people don't think we've Para aquellos no taken your familiarizados con el personal lore, Excalibur es and, Excalibur turned him into y Arthur. You'll Arturo meet es Arturo. What Arturo happens es in your un, meetings is TBD. You'll have to vamos a watch decir, TennoCon to Arturo find out. es But un Warframe this is parcial, a, Excalibur es un a Warframe. major update that Hay una we're diferencia en el working lore on. muy And importante. like all our major updates, it's going to be risky. It's going to be very narrative focused, and we're bringing No, con as este much Devstream new no as hay we drop. can. And today we're here to talk a little bit about it and show you some things. Ok, and then, of ok, course, ok, at ok. Van a TennoCon mostrar even cosas de more, Warframe but we won't leave 1999. you hungry today. That much I pledge. Nice. Ok. What else? Anything to say? I don't know. What is? I'm just, as like someone kind of on the periphery of it, I'm kind of blown away by the size of it, just the amount of content that's being made already. And I think even just calling it an update. Dice is a Jeff bit que of el an tamaño de la understatement. actualización es I bastante just don't grande want en cuanto a la anyone cantidad de to, like, contenido leave a que tiene. headline, Warframe Ok. makes Yeah. another game or it's something. Like definitely it's not not that. a single player, unless some people thought it was a single player. No spin-off. es, think some people did think it reitera was like Rebeca, no Warframe es 2 or something. algo It's de actually para un solo jugador ni que es un juego separado. Sorry. Es Warframe. Bad Yeah, numbers. and it's really it's going to be a different, weird, fun chapter in Warframe. Of course, it'll be free. Those nipples stay on, and but you can
paint them, which is Customizable. yeah. Well, we do what we must. Delicious. But yeah, we have a special guest. Is this a special guest time? I don't know if our special guest Is he ready. is he awake? He literally. Okay, can was everyone taking a yell, nap. "Wake up, Ben"? 3, 2, 1. Wake up, Ben! Oh, there he is! Everybody, Ben Star! Yay! Ben Star! Ben Starr, el actor de voz de Arturo. Para aquellos que no conozcan, Ben Starr también es el actor de voz en inglés de Clive Rossfield, el protagonista de Final Fantasy XVI. Oh my God, it was nice. Did we bore you? No, you didn't bore me. You exhausted me. We've been spending a lot of time together recently. Sorry about that. No, it's been amazing. Thank you for having me. Welcome. Así que para aquellos que no saben quién es Ben Starr, ese es Ben Because Starr, we've been working quien hace on de Warframe Clive en Final 1999. Fantasy XVI. I'm very excited to get to work on this. Ricky When Martin. you messaged me and Sí que said, tiene su would parecido. you be interested? Ricky Martin. I was like, yeah, I would. And it has been a complete joy from start to finish. You guys have embraced me. Thank you to everyone who's come up to me at some point in the past couple of months and said they're excited about Dios. it. El hermano You are perdido an de incredible Ricky fan Martin, base, el and the hijo support that you've already shown me, even before you've seen anything, has been incredible. So I really want to Warframe community forever and ever. My Yeah. soul base. So thank you. And now you're here. And now I'm here. And that's So I'm impressive. done, everyone. Thank you so much for having me. To put that into context, you're the voice of Arthur, I'm the voice of Arthur. who we see here. Yes. Yes. So Arthur is a very mysterious character who I am bound by NDA to say very little about. Ok, no voy a decir mucho porque tiene un Tiny acuerdo de bit. confidencialidad. But I think the most amazing thing about being a part of this opportunity is about exploring a completely new character, exploring kind of Ricky the Martin conflict Deluxe. between the humanity and the not human, I think is really exciting. And yeah, it's been. Está hablando de las características de Arturo como personaje y de esa juxtaposición que tiene de su humanidad con el aspecto no humano. Para aquellos familiarizados con el lore de Warframe, Arturo es un Warframe parcial. Quiere decir que tiene el virus de Tecnocita, o en este caso la variante de Helminthus del virus de Tecnocita, pero mantiene su forma humana. Y es esa exploración de esa naturaleza dual que tiene Arturo como personaje. And I'm really excited to show more. Do you want me to? Do we want to show it now? You're What's the the boss. vibe? We're looking to you for direction. Está I en am inglés, es actually Arthur. needing more time Arthur. because it's only 3:34. Arthur. So, Y Arthur es un nombre muy en inglés, So we need to es talk muy about some other británico. stuff. He's really sexy. El rey Arturo, coño. But he could be, you know. El rey Arturo, ¿de dónde you salió? know, like- There's a lot No of salió de humanity to it. Mississippi. I think that's what De Mississippi. what draws me to characters. We've always spoken about how whatever we want to do, we want to make this character relatable. He's going to be a badass. He has a samurai sword and like he looks amazing. And those of you who've played Whispers in the Wall, you got the first opportunity to play him, and you heard some of my. De Ecuador. So thank you for that. Thank you for the hood. Sí. Yeah, you're so welcome. Also, La there's espada a lot of- Excalibur está en la Virgen del Panecillo. It's really cool. So you kind of get an idea of what he's going to be like. But He's not. He's alone in that. he is. But he's talking to someone. Did anyone pick up? And this is the opposite of the Q&A. This is our Q&A to you. If you played Whispers in the Walls, did you hear something? And feel free to yell it out if you know. We're among friends here. Like, I heard a mag back there. Hoy. So we're gonna Mag. like take you with us. We're gonna show you Proto Frame Meg, but not till we're ready. So you're gonna see her today. I feel like we're ready Van a now. You mostrar just told me. a hoy, It was que obvious if you es played la the Warframe update. parcial I Mac, guess. basada en Yeah. Mac. But we should talk a little bit about what a proto like. So ¿Y a ustedes qué coño les Excalibur is a importa si Warframe, Arturo es una and cosa o la Arthur otra? Is a proto frame. So just to start giving you, like, if you're here and you work on our wiki or something, and you want to start, you know, doing some seed pages there, Dejen de proto preguntar frames will be tonterías. introduced. Perhaps you've seen some scribbles on Albrecht and Trotty's walls in the Arturo es lo que se Trotty llama tile un set, so you'll Warframe get parcial. a little sense of what's coming there. Literal. And we were Es talking un earlier humano about how they're con very la variante they're Helminto two dentro. different things. Like there's Excalibur and then there's That's right. Arthur. And they're Arturo meant se to be- identifica And then como una Arthur. bañera So con Arthur propulsión says a something chorro. you don't agree with in game. Vaya. Yeah, Yeah. just Ahí come tiene. to me.
there'll be a PO box that you can send all of your complaints and questions to, and I'm really nice. I'll respond to every single one. I don't know about that. I will. Santa doesn't reply to me ever. So. Yeah, no, we spoke about that yesterday. Yeah. This is deep law. People don't need to know about. Del it. juego es talked about Warframe We talked about, parcial. and this is we got to kill No some time. Warframe incompleto. Warframe parcial. Es I think importante this el is término. really great stuff. That's really worth the Warframe live dev stream. No, it's not. It is. it's not. Where did you send your message to Santa when you were a kid? Did you send it to like a little? We had a little post box at the supermarket where I'd send it. Okay, now we're going to do the. But we're happy to announce we have a Santa microtransaction Warframe coming. And I think that's what we really wanted to push was all of the Parece que microtransactions. es una mezcla, Yeah, Rox. actually, Arthur Me parece will que es una silence the mezcla. quest unless you pay Como todo. for the Ben Yeah. line. $1 per line. Yeah. So, I think that's pretty reasonable. Yeah. Pínquenlo rosa. And Soulframe Y se is the acabó. same, right? Like. Oh man, don't get me in trouble. Okay, I'll stop. We're good. Right, All right, fine. Speaking of Santa, we brought a gift to you. We Lo pueden did. pintar de rosa y se Yes. acabó. Yes, we're allowed to talk about that now. Now that I filled it seamlessly, we wanted to show you something really cool that we've been working on because when we're talking about humanity, we're allowed to? When we're talking about humanity, you don't understand and can perceive humanity without reacting to others. And Arthur may be the poster boy, but he is certainly not alone. And today we wanted to show you a really cool thing. Ok, van a Am I mostrar allowed algo. to? Go for it. Yeah. So this is a little sneak peek of what you might experience in the coming months and years. Months and years. All right, play the video. La animación. Oh, y tiene una moto. 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 Oh, no. You coming, Owie? Aoi. It's a party, Arthur. Origami. Of course not. Ok, Metal Gear Cyberpunk. En fin. Mag. Esa es Aoi, esa es Mag. Esa es Mag. Tiene una moto. Let's watch it again. Let's watch it for 50 more minutes. Shout out to, obviously, the team back home. They really rallied together to put that all Tiene una together. moto, así que, But bueno. the bike? What's Can we the deal talk with about a that? bike? That's called the atomicycle. So atomic cycle, the Atomy cycle. It's going to Ah, be se something llama we'll el talk a lot more atomiciclo. about at TennoCon. You can call it Atomy for short, the atom. So many ways I'm very jealous. of the. Oh, is I'm that right? very jealous of it. Well, it's going to have a pretty big role. Yeah, it's rad. So, yeah, and that's going to be something that will be very clear to you how we're going to integrate that into 1999. And I'm very, very Hay excited moto, for así that. que It's a por lo little bit menos of a- debe haber algo parecido en mundo Just abierto. call me a gearhead. El I don't know. menos. I've never actually been on a motorcycle. I'm not allowed. So this is The it. problem is also we want to say so much. I know. We kind of can't. It's Yeah. like, don't worry, trust us, guys. It's really cool. Yeah, you'll love it. But yeah, so Borren los that is, K-Drive, no that's los a borren. very important part of the A lo mejor es una foundation of pieza. 1999, what you just saw. No los borren. I think it's the stuff that I've seen and that you've allowed me to be a part of makes me very, very excited. And I think it's the Warframe that you know and love, but just ever so slightly different. And I think it's quite exciting. It is core Warframe, just to make that super clear. Like you are Pero going que there, vuelvo a you'll see reiterar, how, es you'll see in Warframe. what ways, but you and Es your Warframe, se va a ver bien experience will be in diferente, pero es 1999. Warframe. There's not, it's not, I don't know, it's not Duviri, or but like No es Duviri. It's Warframe. But Es yeah, it's Warframe. awesome, so Obviously, we have Ben Starr as Arthur, and Meg, Aoi, as you heard in there, is voiced by Alpha Takashi. So if you've played Cyberpunk 2077, she has Yeah. Cyberpunk. She has her voice in there as well. So it was really cool to work with her. La and actriz de you voz heard de Aoi, a lot more de hecho, about her, también es una actriz de voz de in Cyberpunk, 1999. That's del right. 2077, así que Yes, ahí and tienen. the designs and such to come are, we have lots of road ahead for all things 1999. All right. We are on to the
Q&A portion of this stream. Yeah, we're a bit early. So if anyone wants to do any questions to us, anyone on this panel, there's a microphone right there. Go ahead and line up. Okay, I see preguntas. hands shooting up. And there's also a microphone on the other side if you don't mind turning both lines. And we have our staff Pero there bueno, that en can lo que help. hacen But yeah, preguntas because we tenemos don't have our moto, Twitch así chat que up and we're usually los paralelos engaging con in chat, Sam and I think we're fine, de so we're kind of being jokers, Metal but, Gear Rising we Revengeance are so super, cada super vez excited más to do live evidentes. Q&A because oh my gosh. back in the day, Okay, this is going to take some time. no, I that's love good. it. We have time. No, our dev streams used to be all about Q&A, so doing it live is a very, very fresh vibe. So you there in the, is that a Revengeance shirt? Is that the Uniqlo Metal Gear shirt? Hell yeah, dude. Yep. What is your question? Raiden for life. When will my man Caliban get some buffs? Caliban. La pregunta es Caliban. I bet half the room's going to sit down because everyone has that question. That's a strong response. I know. To be honest, if I could say something now, I would. But he is very much under the gaze of Pablo, we'll call it. Can we just start making promises for Pablo? No, Pablo. If Pablo were here, he'd say, "Ask me at TennoCon." Okay. Thank you for your question. Great shirt. Great Pero bueno, shirt. no tienen nada en concreto todavía para Caliban. What is your question? Are any of the other Warframes going to be getting reworks like Loki is? We are doing the Inaros rework with Dante Unbound. We actually do have our sights set on someone, I won't say who. And then Loki, we actually aren't considering reworking because we're worried about, well, I'm going to speak for Pablo a little bit because him and I talked about this. And it was kind of the meta of Loki's peak versus Warframe now. If we went into a direction that would take away a lot of his identity, we wouldn't be happy. So it's kind of like as simple as we don't really have any great ideas at the same time. And because of that, not a priority, especially since some other frames are a little more bruised, let's say. But yeah. I'm sorry for the Loki lovers out there, but no rework is planned or ideated. Ok, no hay remasterización Thank you. para Loki. Yeah, No la necesita, honestamente. Hello, hi. Well, before you ask a question, I would like, because I No, think no it's van a fun, remasterizar. every De hecho, person David strike lo a que pose acaba de decir es que no when tienen the planes para light remasterizar Loki, precisamente porque es un Warframe muy único que se adapta a la make meta. it fun, make it Así have que, to, but also rework de Loki. La propia directora del juego te está diciendo que no lo necesita. Yeah. That's good. 10 out of 10. All right, so my question has to do with like the newest trailer. I saw Meg and I was like, she looks so cool. What inspired that design? If you can answer that. Liger. Liger did a lot of work into the Liger. Liger es el encargado, Liger es el did encargado Arthur and Aoi. We had a very hacer los diseños de los you'll see Warframes more humanos, well, I'm not gonna say anything. específicamente We had very Excalibur specific y vision Mag, for o sea, for Arturo y those Aoi. two proto frames. Arthur being sort of the Boy Scout that we're calling the Boy Man. Man Scout. Scout No, man. Scout Man Scout. Tengo la Boy ligera Scout, impresión Man en cuanto a Scout. los dichos Totally infestados de weird que with no están context. relacionados con Warframe And then 1990. Aoi, we really wanted to bring a Tengo esa version impresión, of Mag as the proto frame honestamente. that we felt could just deliver on a nice contrast to Arthur. So Liger took it. And there's a unit theme. Sí, ya mostraron el which próximo is why they Prime, kind of Juan. have military Es gear Protea Prime. on them. Yeah. So if you were to see potentially other proto frame designs, they At might TennoCon, they might share other similar aesthetics. Y Right, bueno, Pose a lo over mejor a on stage otro, right. les están llamando proto Warframes en el I directo, respect así that. que I I like respect it. I respect it. Albrecht Entrate en el juego les llama Warframes parciales, los desarrolladores les llaman proto Warframes. Distaste for pseudo-exalted weapons and their stat sticking. Correct. If you do get rid of that interaction, any thoughts on how pseudo-exalted weapons would be buffed to compensate? And then my second question is, a lot of the later game players, most of what you're doing is trading. So any thoughts on improvements La segunda pregunta es muy buena. in the trading, like some integrations from La segunda pregunta es muy buena. Está preguntando por una parte compensación de los you cannot stat separate those stat- two in my mind. stat Like if we sticks. touch stat sticks, we would have to buff the pseudo exalteds, or we would have to treat them as true exalteds. We have not done anything beyond talk about it, so I could pull up a Slack conversation. Están hablando del Pablo, tema like, de are we las gonna do armas anything about pseudo-exaltadas stat sticks? o I las think armas it's really semi-exaltadas que opaque that a dependen de player los stat can't get sticks the most out of fundamentalmente. Cora if they don't know to use like the Y ceramic, de que no ceramic dagger with no the quieren incarnate tocar with the mucho el ribbon, tema blah, blah, porque blah. honestamente si tocan uno and tienen that que just tocar el doesn't otro feel por good obligación. to have hidden, but
We're not really going to do anything anytime soon, to be Pero no quite tienen planeado honest, hacer nada because al we don't respecto. have a great idea. But if we did, we would certainly not leave them in their unstat state, if that makes sense. And then for trading, right now, trading chat has become, like you said, it's an end game garden where people are doing ribbon trading, relic trading. I think Y la segunda pregunta tiene que ver con la mejora al comercio. visibility on filters, it might help like 1% of the players, but otherwise, we've shopped around the idea of having a separate ribbon trade chat at the very least. But in terms of what the functionality Y está Warframe hablando market de incrementar la offers in terms of, like, funcionalidad offline del chat del comercio. effectively like item posting, we haven't thought too much about. So, Y está diciendo que no han pensado mucho en el tema de hacer una remasterización del chat del comercio. Lo que han pensado es, o lo más que han pensado es tener un chat separado para el comercio de agregados específicamente. So this is Pero más mainly a nada. question about the drifter. I know on the profile, when you check the player's profile, you can see their operator, but you can't really see their drifter. Is there going to be any changes to let people see their drifter maybe sometime? Yeah, we probably should, because ever since the DeVere paradox, there's no point Está in hiding hablando them. de Dear el digital viajero y stream el team, if you're operador watching, en el the drifter's perfil, flag is no longer de si habrá una needed, so posibilidad en un the futuro Boston de mostrar al viajero en lugar del operador, que es el que se ve por All defecto three en at los once, perfiles de la your gente. operator, your drifter, and your Warframe, maybe. La probabilidad de que otros puedan ver a tus viajeros. I guess a bonus question, maybe new outfits for Drifter too? Like maybe a nice trench coat? No? We're the Dante. Oh, that is Really, Dante? the Dante. Oh, you're talking about Entradi's trench coat. Maybe. What if you could have that? Never mind. Y está hablando de nuevos cosméticos, preguntando sobre nuevos cosméticos para el viajero. There's 2 drifter outfits that are coming upsized from in the Dante Unbound. Yeah, like the operator version can fit in your drifter. we're putting 2 operator Hay outfits. 2 nuevos cosméticos para operador que lo podremos usar en el viajero con la actualización de Dante. It is important. You're trench right. coat is important. Pero bueno, la pregunta también tiene que ver con Thank el abrigo de Albrecht Entrati, la capacidad de ponerle abrigos a los operadores. Perdón, Very nice. a los viajeros. First off, Mr. Starr, I just wanted to let you know that I'm a huge fan. Your performance as Clive Rosfield in FS16 was phenomenal. Está hablando de, bueno, menciona el hecho de que la actuación de Ben Starr en Final Fantasy XVI. And I am Legendary Rank 4. I was wondering if there are plans to add more of an incentive to reach those legendary ranks and more rewards for players like us, besides just Syndicate standing and void trace caps increases. So we added the slates, we added the relay blessing. I think the social benefits might be a cool angle for us to explore. Like I think the mastery rank font blessing and relays, the social Está benefits preguntando of being sobre a high rank la player is a bit probabilidad de unexplored. añadir But in más terms of like an actual beneficios a los tactical jugadores reward que or sean de rangos incentive, superiores de legendarios como I'm incentivo thinking para more in llegar a the esos social rangos. direction right now, but otherwise, I Rebeca está mencionando la posibilidad de explorar más beneficios sociales, o sea, Your question. en el Congrats to sentido, Legendary Rank 4. You're 1 rank higher than me. en el for sentido de now. las bendiciones que podemos ofrecer. Y está diciendo que pueden, de que tienen la idea de explorar, pero nada en concreto. When's infested liches, Meg? Liches infestados. My God. Okay, maybe we should at least give the children a reprieve and say, watch TennoCon. You just said it, so watch TennoCon. Y la respuesta es, miren Tenocon. Steve, is that you? La respuesta es Tenocon. Watch TennoCon. That's all I got. Thank you. Thank you. A lo mejor mejores bendiciones. Hablando de bendiciones, se me olvidó dejar la bendición del Oh my repetidor. God. Metal Gear. That's the second Metal Gear shirt. So, I'm seeing this Warframe 1999. I don't know if you guys remember a little game on the PS3 called Dark Sector. And I'm kind of seeing a little bit of influence here. And like Excalibur is like kind of your guys' mascot. Está preguntando la relación entre Dark Sector You got to y take that one, Jeff. Warframe You were here, 1999. Hector. Yeah. We were just talking about that kind of today, about how when we made Warframe, like when we first, like it was kind of a desperation and we had to make something to survive, and we dipped into the pool of content that we had that we never released. So a lot of what Warframe was built on was the sci-fi version of Dark Sector that never came to be. Está hablando de que, bueno, en un origen Warframe literalmente era la versión original del Dark Sector, una versión ciencia ficción de Dark Sector que nunca lanzaron. Kind of based on what Dark Sector was.
when it shipped. Y la inspiración, o mucha de la inspiración visual de Warframe 1999 es esa relación de Dark Sector y de los inicios de Warframe. Yeah, so I think it's kind of cool that there's like this little homage to DE again, kind of coming back up. Keeping the dream alive. Cool. One day. So yeah, very. Yeah, thanks for spotting that. That's a great. Very accurate. Is Sí, there las like a plan for a remaster? No. 1999 is the remake. No, I'm just kidding. No. I'm kidding. There are dozens of us. Están bromeando de que Warframe 1999 es la remasterización de Dark Sector, pero es una broma. Es una broma. He's meditating. Okay. Oh, this will be a good question. So my question is, you've already introduced some of the proto frames. Is there going to be fashion proto frames? Actually, yes. And that's all I'll say on that. La pregunta tiene que ver con bueno, que ya introdujeron a los proto Warframes o a los Warframes parciales. Si habrá fashion frame de esos Warframes parciales, y la respuesta de Rebeca es sí. Is Great Prime ever going to come back since you're doing the update to the bunny ears? You're keeping a list of all the things that we've joked about. La pregunta es una broma. Esta pregunta ahorita es una broma sobre la rendija Prime. O la rejilla Prime. Joke, wasn't it? Yeah, I mean anything. Jeff, can we bring Great Prime? You didn't listen to me about the ears, so. Yeah. Well, I think it's confirm. Thanks, Ben. Yes. Yeah. If we can get Arthur to say a line about it, then we'll. Yeah, I'll just say it and put it in the game. Yeah, it's perfect. We work. It's a collaborative, but we'll see. I mean, there's no reason not to, other than. That's a good callback, though. Yeah, Great Prime. La rejilla Prime. Eso es uno de los memes más antiguos de Warframe. La rejilla Prime. Amazing. I see a Leon Kennedy jacket in the dark. Oh my God. Okay, Marketeer. Grab. So two questions actually. Is Uplink ever going to come back to the game in something? La primera pregunta es sobre el lazo operacional, si alguna vez va a regresar. Yeah. It was so cool, like during when you showed it last TennoCon, and I was like, what happened? So, not in the way you might think, but it is not 6 feet under at the office. Like, it's in an urn and it's being like on life support. It's definitely not dead and gone. Pero que está I can't mencionando say de que el anything enlace other than that right operacional now, no es que but esté if you muerto liked ni it mucho and you menos. liked how it made you feel when you were playing connected to another squad with squad link, uplink, we're experimenting really Están early days explorando with y experimentando con algunas variantes para usar el enlace If it operacional. works out in the tests, we'll talk more about it at TennoCon, but Y it's están haciendo certainly pruebas not en ese sentido. Yeah. Y si funcionan esas pruebas, entonces hablarán más sobre el enlace operacional en Someone TennoCon. didn't play Baldur's Gate 3. Actions can be. No, it's not earned dead. It's, I don't know. Yeah, I just love the idea Same. of like all my like Tenno friends, 16, everyone just in space on the ground fighting. That would be so cool. I know. It's not okay. El concepto del enlace operacional, como dice la persona que está haciendo la pregunta, es muy bueno, honestamente. El tema es que se rompe cada 2 segundos. Question, just one more. So. Oh wait, hold on. Second question. Oh no. Sorry. I didn't mean to take up too much time. So what? Did anyone ever actually go to space? No, you guys they took had the that? money. They took the money and ran. Yeah. As far as I know. Good for them. Good for them. Honestly, yeah. They made the right choice. I don't blame them. Yeah. Thank you. Thank you. All right. Now the La segunda pregunta es sobre aquel famoso concurso de ir al espacio, que al final la persona que ganó no fue al espacio, simplemente tomó el dinero. All the lore for Warframe, all the characters, everything that you have. Has anybody at Digital Extremes ever considered making a tabletop game for it, like a TTRPG or even a war game? Estaba haciendo una pregunta de un juego de rol de mesa al estilo de mazmorras y dragones, pero con Warframe. Blow them out completely out of the water. I don't know. And I'd rather give money to you than them any day of the week. So. Microtransactions. Yeah, microtransactions. Yeah, like let me buy my like Excalibur with whatever weapons assortment. So I just wonder if you guys ever considered it. There's I know one of our content creators is making a homebrew D&D thing using their, I guess not D&D. I don't know if we're allowed to say. Well, it's homebrew, so it's TTRPG. We haven't pursued it seriously, but we're all big fans of that type of entertainment.
La respuesta de Rebeca es que no han explorado ese espacio, pero a ellos personalmente, como individuos, les gusta los juegos de mesa, al estilo de calabozos y dragones, mazmorras y dragones, como quieran llamarlo. Y hacer uno de Warframe no es algo descabellado, honestamente. Okay. I agree with you. Yep. Second question. Have you ever considered kit frames? Like the Zaw or like the kit gun? La segunda pregunta es si alguna vez los desarrolladores han considerado Warframes modulares. And you can build your own, like your frame, that frame is yours. Minky had a concept for that a long time ago, like a modular frame. La respuesta de Rebeca es que hace mucho tiempo, Minky, que era uno de los diseñadores del juego por aquella época, tuvo una idea sobre un Warframe modular. Warframe for a year if we did that, which I guess, like, at the end of the day, you get a whole bunch of Warframes because of modularity, but yeah. Yeah, you get like infinite frames that way. All right, thank you. It's the perfect exploit, infinite microtransactions. Y la respuesta de Rebeca es que no. I know you. Es que no lo lanzan porque implica mucho trabajo el crear Warframe modulares. What are you doing here? You haunt my dreams. So I was a little curious, being that you took over as creative director. Are you personally happy with the way that the movement works in Warframe at this very moment, or do you find it at all stagnant at all? The classic bullet jump into the roll into the. Are you asking me pre or post sticky corners? Because that's a very loaded question. Post sticky corners. La pregunta sobre el movimiento de Warframe. Sí, Rebeca, como directora creativa del juego, encuentra que el sistema de movimiento del juego se haya estancado. From Warframe, or is it very different? So I'll go first. Okay. It's very much the inversion of Warframe, deliberately. It's going to be a slower paced, more thoughtful. Y también lo pregunta en relación con Soulframe. En ese sentido, Jeff responde que el movimiento en Soulframe es la inversa de Warframe, es más lento. Es lo que habíamos dicho. Es algo que he cubierto yo personalmente también. I think it's the best moving playing game in the third person space. Y Rebeca dice que le encanta el sistema de movimiento del Once you get Warframe. good at it, it's hard to go back to games that don't have bullet jumping and aim gliding. For instance, every other game I play and try and bullet jump in doesn't work. But the wall running, I think, does have like if there was anything I was going to say, like, oh, maybe we could bring the wall running in a 3.0, I would explore that. Pero Rebeca también dice que está interesada en traer el correr por las paredes. You do haunt my dreams. Got it. I was just curious if you liked it. Thank you very much. Thank you. La pregunta tiene que ver con el correr por la pared más bien. Es el interés de la persona que hace la pregunta, es si algún momento va a regresar el correr por la pared. Y Rebeca dice que ella quiere probarlo, que ella quiere experimentar con la función. I'm going to pivot into a two-parter. The first question is actually Soulframe related. I remember in TennoCon, you talked about how you were actively trying to avoid the grittier fantasy. Cozy fantasy was the word that was used before. Were there any other inspirations? A lot of the way that, like even in the trailer, the way that the character talks, it's very, I'm going to flub the saying, but it's a dynamic Iambic. Thank you. So feels like there's a lot of other things, like almost Shakespearean things. Está preguntando de las influencias de Soulframe. That work in terms of drawing from different inspiration. Yeah, like I don't know. Steve and I kind of were just. It was hard for us to decide to like kind of start something new. So I think we just spent a lot of time talking about. Figuring out what the themes were that we would make us just as excited to start something new. De aquello que inspiró a Soulframe. Like kind of leaving with de Warframe. Aquellas cuestiones So we de alejarse de Warframe, del tema as we were talking about it, we just got really attached to the ideas of de la juxtaposición entre la naturaleza y la tecnología, todo eso. The conflicts that are happening in this world. To simplify it is, nature versus technology. But we wanted to kind of lean into like the romance a little bit of it, not the romance like Baldur's Gate, like romanticism, like the art movement. Y está hablando también de que una de las influencias de Soulframe es el romanticismo, no el romanticismo de relaciones de pareja, sino el movimiento artístico del romanticismo. Get in line. Funnily enough, that does lead into my second question. If you could go on a date with a Warframe. Dios mío. En fin. Me personally, it's Grendel.
Love me pub. Love me Messenger Prime. Love me pool. La pregunta es con qué Warframe tendrías una cita. Y la respuesta del caso de la pregunta es Great Date. No, you cannot. We would just eat. We would just eat. No. What would you do on the date? You would go out for food. Just eat some food. Just eat. Jeff, roll around in a public setting. I don't know. Yeah, great. No, that's what I wanted to hear. Jeff? Oh, man. I was not ready. Jeff diciendo que no estaba listo para responder la pregunta. Yo les puedo responder. Yo me voy a una cita con la tóxica. Do you need more time? Me voy a una cita con la tóxica. How ancestral would it be if I said, like, Excalibur? El mismo yo diciendo cuánto incesto sería o cuánto incesto sería que yo respondiera Excalibur, porque Jeff es el creador de Excalibur, el diseñador. Meg, who are you going to date? Who am I dating? Yeah. Probably Valkyr. That's your own. Oh, see? You just followed me. Yeah. No, I knew I was going to say that. Megan Valkyr, que su main. Don't say Lotus. Why choose? Oh, okay. All of them. Okay. All of them. Y Rebecca dice todos. Ben, who are you dating? Can you pick one for me? Can you give me 3 that I need to choose from? I'm gonna you're gonna be with Mirage. I think there's just I think it's decided. It's Mirage. Rebecca decidió por Ben y le dice que what la cita de él es con Mirage. Circus act. Okay. And are we at the circus whilst I'm doing the circus act? You are the circus. I am the circus. Right. I hope that Nadia answered your Wisp. question. No jodas que Nadia Wisp. El 90% de la audiencia respondería Wisp. So for everyone, what was your favorite part of the development for the 99 project? And for Ben, what was your favorite part of voice acting Arthur? Pregunta sobre cuál es la parte preferida que más les ha gustado sobre Warframe 1991 el desarrollo. Y a Ben en específico, ¿qué es lo que más le ha gustado sobre la actuación de voz? And I thought they were really... They're cool. No, my favorite part about Arthur is how, as with most characters that I like to play, there is something inherently lovable about them, and it's about that. It's about making him a really likable human being, despite his kind of like. Me está hablando de que lo que más le gustó de la actuación de voz de Arturo es el tratar de humanizarlo más. He's going to absolutely do things to you, but he's going to be nice about it. He's going to kiss you afterwards. But it's been, and yeah, he's very cool, and you are giving me a lot of free reign to play in that space, and I very much appreciate how much fun we're having. And there's some really cool stuff that you're doing with it that I've very much enjoyed. We got motorcycles, we got proto frames. Yeah, like I said, I'm very jealous. Like I keep trying to sneak in like things to work on with you, but we allow it. But yeah, it's a very interesting space for us because I think it's quite sacred to take a silent protagonist game like Warframe and introduce characters in the proto-frame concept. So I'm treating it as like a sacred right insofar as we're not being flippant about it. They are their own characters. They are not, like that isn't Meg. That's proto-Meg, Aoi. That's proto-Excalibur, Arthur. They are different characters. And that line allows us to have a lot of constraints for how you as a player interact with your things and then the world itself. And I think that's kind of what I'm getting at. Yeah. Is the ways in which you're exploring that dynamic, I think is really very cool. It's very 90s. Very 90s. So Estamos hablando de un montón de cosas they are still their own characters. Sin el contexto de lo que es Warframe 1999 como que es un poco difícil. Pues estamos hablando de que bueno, que explorar la relación entre el mundo y la humanidad del Warframe. En fin, es un poco difícil. Reb, what are the things that plague you? The things that plague me? Oh my god, what a deep question. Oh my god. La pregunta es qué es lo que Jeff, ¿qué es lo que plague, el término plague en inglés es lo que le molesta a Reb? ¿Qué son las cosas que tiene en la mente que más le molestan? Defended by a supportive team, and anytime I get a bite or an ailment, I'm never alone. So for me, my plagues, they don't have a long lifespan because I'm supported by amazing people that support
insecurities. Obviously, I don't know what I'm doing, so it's nice. Not true. I'm going to be a little lame on Rebecca's behalf. I've genuinely never seen someone care so much. Oh. So it's like I could. She's so invested. Like it's like. Thanks, Jeff. Mencionó de que el hecho de que, bueno, que es lo que le molesta a Rebeca, a Rebeca le importa a todo el mundo, se molesta por todo el mundo, se preocupa por todo el mundo. I could see her tribute being a bit more user-friendly in Y esa some es la ways, with característica de it's a little Rebeca hard to como remember what persona. each buff does. And I mean, there's other AoE debuffs that outscale it a little bit. So if I had to focus on an ability, it would be tribute. But I think her 4, I mean, those Dex Pixia, they do kill. They sure do. But yeah, maybe Está her hablando de tribute would be Titania the first ahorita, thing to de receive. qué habilidad se enfocaría ella ahorita mismo en trabajar. Está hablando de, ¿cuál es la primera habilidad de Titania? Thank you. Thank you. Oh, hey! That's Barrow. Warframe sweater? La posa de Varo. It is? It is. I can't really see. Is it a Warframe sweater? You're up next. It's a Warframe backpack. I knew I recognized it. Wow. What is your question, my friend? This kind of falls in line with one of the previous questions asked about who would you date, or which Warframe would you date? I love this And game. that is, which NPC do you think that you would be most likely to be besties with? Ok, la pregunta de esta persona es el personaje no jugable del cual serían mejores amigos. Con el cual serían mejores amigos. Y en mi caso, con el cual sería mejor amigo es con Varo Ketir. Por ninguna razón obvia, por supuesto. Ever so slightly cranky fish, you know? I just feel like if you don't have a cranky fish as a friend, what's the point? What's the point? I think for me, I'll call him an NPC. I love Ordis. I think, especially like little trash can La Ordis. respuesta de I think Megan es he's just Ordis. the cutest thing, and I think we'd be best friends. I think we'd just be besties. La respuesta You de better Megan say es Lotus, Jeff. Lotus. Jeff dice Lotus, pero está obligado por Rebeca a decir I'm Lotus. cool with Lotus. All right. Yeah. I'm cool with Lotus. She's fine. I'm gonna. I don't know. This is canon. I know. Like, That's why I got to be very careful. I think I would take Hard Not to Love Little Duck. I was actually. Yeah. Rebeca Hard Not to love escogió a Little Duck. We'd be besties for Varo sure. Ketir, Back- Varo Oh my Ketir, God. Oh my Varo God. Ketir, Thank you for your question. Varo Ketir. Para Nope. nada es una amistad The darkness. interesada, es completamente desinteresada. How do you do? Oh my God. Before I ask my question, I wanted to say, hi, Leon. Hi, Emily. Hi, Mental. I made it. Oh, you made it! Anyways, my question today is, now I know that unfortunately Vesso is confirmed dead. Yep. But if Tenshin could have his head crushed in by Era and later reappear in Duviri, where's my treatment for Vesso? Come on, like, Call's getting all the love. What about Vesso? He died a hero. Está preguntando qué pasa con Beso. Beso, el tema es que está muerto. We love Porque you. Beso murió I'm sure you en la mean Nueva Vivo, Guerra. though. Literal. Velcro? I don't know. Everybody has different names. Thank you, guys. Thank you. Very serious. I'm smiling. What, haven't y'all seen Josh Brolin smile? I just have one question. When can we get his brother before you get to the letter U? When can you get his what? His brother. His brother? He's got a brother? Like, that starts with a U? No, Oh. the V. Oh, La pregunta de la persona es cuándo, si ya tenemos un Dante, cuándo Virgil Well, o we have Virgilio. motorcycles, so we're kind of, maybe the bike can be named Virgil. Esa fue la pregunta. Yeah, we could. Why not? Yeah, maybe. And then La you pregunta es, name bueno, si ya Rafa. tenemos a este, ¿cuándo viene el hermano? Can't ride Y este se refiere a Dante, al Warframe. Si ya tenemos a Dante, ¿cuándo Virgilio? Okay. My question is about clans. Oh. It's if there's going to be more touch-ups on either inter-clan interactions, because right now all of it really is just research or doing operations. So I was wondering if there's going to be more for Muy that, buena pregunta esa. or if you guys are looking more into the future and looking
at clan-to-clan interactions, because we haven't really had that since like Solar Rails. Oh, yeah. Y la pregunta es sobre si habrá más interacciones entre clanes o más relaciones sociales o mecánicas sociales con respecto a la interioridad del clan o entre clanes. Social system reignition. I think that they work for the very by-the-book tasks you can do in a clan. There's opportunity there that we just have not had time to do properly. Y Rebeca lo que está diciendo es que no han tenido tiempo de explorar las interacciones sociales que pueden potencialmente explotarse en el entorno de los no clanes. Leaderboards, so there's no like clan v clan or clan and clan stuff yet, but that's like a true and real and factual answer for clans. But based on the question, I'll definitely try. Pero lo que dice Rebeca es que en un futuro deberán haber más cuestiones como, competencias, por llamarlo de una forma, entre clanes, ¿no? Pero es un tema que quiere explorar. So real quick, I just wanted to say I haven't played either of these games, but now I'm very interested. What? Hey, una persona que no ha jugado Warframe. But I just wanted to say I love your performance as Clive in Final Fantasy, and I was going to see what it would potentially take to get a signature. I have cash. What a picture of Clive. Do it! Y lo que quería era un autógrafo de Ben. Oh my God! What a nice guy that. Make it happen. Great. Can we get an enforcer to manage the lot? Like, Okay, we'll do amazing. two, and then Thank you. Thank you. You please. All right, we'll do the question over here. Yeah. Well, Clive's in Rossfield land. Hey guys. Hi. So I have a question about game development. So I'm curious on how you guys kind of develop characters as a Warframe team. I've noticed a lot of references to mythology in terms of Atlas and Neja. La pregunta sobre en qué se inspiran para desarrollar Warframes desde una perspectiva de desarrollo. That all works. Las influencias porque los Warframes tienen muchas influencias mitológicas, pero en general está preguntando en qué se inspira Digital Extremes a la hora de crear Warframes. Arthurian and initial folklore in the Isles, and then the team just really is diverse and loves really cool shit. And the amount of inspiration we get from people on the team to name things, to focus on thematically, like we have está basada en el folclore de las Islas Británicas con Excalibur y todo eso. Pero luego de eso, evidentemente, las inspiraciones y las influencias se han diversificado muchísimo más. Especially when it comes to Warframes, we were saying this earlier, like we're still looking at Keith Thompson concepts that we've had for possibly the 10 years. Person on planet. Yeah, he's built different. Yeah. For sure. All right. Handshake. Hi. First off, I really like the Seto Kaiba T-shirt. The what? Oh, no, he's wearing the Yu-Gi-Oh! Oh my God, I thought you were talking about him. I was like, surely you're talking about my camiseta de Seto Kaiba. We can duel later. We'll duel. It's lovely. Yeah. Finally. La camiseta de Seto Kaiba de Max, Megan. I'm sorry to take you back into the morgue. Oh, no. Oh. That's okay. Void keys. Oh. Will there ever be a return to the sort of old void where you would have, Está preguntando si en algún momento habrá un regreso al sistema de llaves de vacío. No, gracias. Okay, we're actually not in the morgue here. We're in ICU. We've moved up. Excellent. Oh my God. No, gracias. Visitation hours. Yeah, visiting hours are open. And honestamente, no, gracias. I No, gracias. love the old void key system. I remember getting like a T4 or T3 void key, T4 void key, doing a void llaves de vacío like 60 diluyen minutes los pools de drops. We did like a soft tease, like a tickle with the Dagoth keys, just to see, like, okay, you have a Abyssal Beacon, go run the mission, see what happens. It had wins and losses. Like, people didn't really remember that there weren't matchmaking. You had to pre-form, so there was like a lot of user experience problems with that, but that's why it's not totally dead. So yeah, but the Omnia fissures that are coming kind of are that vibe. Like the Omnia fissures
relic agnostic, so you can go into a Algo parecido que survival menciona mission in Rebeca an es el Omnia tema de las fissure, and you fisuras can bring Omnia que any va a salir relic and con just Dante, la haul actualización de Dante. ass with Prime gear. Que es Like, básicamente una fisura que te big permite rig usar Prime gear cualquier farm for reliquia, sure. lo cual es Thank you. espiritualmente algo parecido a lo que sucedía con las reliquias. El tema con las llaves, perdón, los de antes con las llaves. El tema con las llaves es que diluyen mucho las tablas de drops. Ahora, si tuvieras un sistema paralelo, además de reliquias llaves, ahí sí no hay problema, pero entre reliquias y llaves me quedo con las reliquias todos los días. Oh, toggles. Actually, kind of. One of the character artists or the rigging artist working on it was really like, I can't see this properly because it goes up and down on its own in the arsenal, and I wanted to be able to see the state, so maybe. Okay. Maybe. Possible. Yeah. You're right, though. That would be nice. And thank you for the finger guns. Yeah. Back over here. Hello. I was going to do the Harrow thing, but I don't have any weapons on me. Good to know. Good. That is yeah. So a fashion frame question. We have the Tenno color palettes, which are the main colors for all the different Warframes. Have you guys considered a DE color palette of like Megan's greatest hits, Rev's greatest hits? Listen, I know you're surprised, but sometimes I really like Megan's outfit. Greatest hits? He'll let us have ears. He will never acknowledge my colors. That is never. They're good. I'm just saying that's free real estate. Microtransactions. Let's go. That sounds like a great. That's idea. actually very cute. Yeah, That's pretty cool. Yeah. I like the idea. And you'd have to guess whose was whose. Like you'd have row 4 would be like reds and blacks. Whose could that be? Yours. Yep. Do you like? Es una pregunta relacionada con el fashion I have frame. one earring in because they told me the other one was hitting the microphone. So this is not. Someone else is wearing the other one. Yeah, Alex. Alex is somewhere over No, there. no me he muerto. Our PR manager has it. Es simplemente la pregunta es de maybe, fashion frame que Yeah, that's actually a yes. We're gonna do it. Yes, we're doing it. Gotta say yes. All right. Back over here. Hi. Are you Lucario? Yes. Oh my God! Amazing. Continue. All right, so my question actually involves necromechs, and if we're ever going to see other new necromechs rather than the two that we have. Ok, la pregunta sobre necromechas, si veremos otros necromechas aparte de los dos que tenemos. Yeah. But in the year of 1999, we're not releasing any new ones. Like Bone Widow and Void Rig, we just Hasta ahora no tienen Dungeons Unbound planeado update, lanzar Bone ninguno, Widow tienen a enemy Bone Widow AI y is Void getting Rig. reworked, so we're like touching up the ones we have before we I guess go to Y the van morgue to a grab a hacer algunos skull to cambios put in en another los necromechas. Yeah, so we Pero actually no have to tienen- go to the morgue for necromechs, but not for the reason. No tienen pensado Yeah. lanzar But yeah, necromechas. so that's sort of like a answer. Sorry. Sorry. Thank you. Thank you. You are holding Clem. I can see it in the dark. Yeah. There And a it is. Warframe tie-dye Oh shirt. my I can God, confirm. so fancy. This was actually my art final. Oh, wow. Yeah, I passed. 10 out of 10. So my question is, when are we getting more of him? More Clem. Más That's a great Clem. question. La pregunta es más, Mainline es quest? ¿cuándo vamos a tener más Wait, de Clem? maybe. Well, What's he up to? We'll see how. What is he up to? That's a good question. He's hanging out at the fort, and That is true. He's actually in many places. He's in Darbo's room. He's in the fort. We'll see. But Clem holds a very special place in our heart for a lot of reasons. So. He better. He does. he does. He does. He's very special. He's very important. Yeah. Okay. Stop yelling. We'll see. We'll see where he goes. Yeah, we'll see. Thank you. Thank Pero you. la respuesta es veremos. No, Veremos. oh my God. No Back over tienen, here. por supuesto, es que sí que no tienen So nada. I en have contra, pero been bueno. coerced into asking a question on behalf of someone that is not here to ask themselves, Okay. and he has made it very clear that if I do not get a satisfactory answer, I don't get my family back. That's. Ok, la all premisa de la Are pregunta es there any que alguien me ha plans to obligado a hacerla. evaluate spawn rates in between console and PC hosts, as apparently it affects reactant drops and loot drops? Any plans to? Okay, he wants. By the way, just so you know, this man's family. This man. First of all, best to your family. Please answer this very carefully. So there's a symptom and a cause there. The La pregunta symptom was the sobre stinger to that question, which is, hey, spawn el rates tema for loot and reactants are de affected, which are like two different cohorts el cómo of problems. afecta el Reactants is the crossplay microsystem and the void thing. y I'm just el going to keep jugar talking en until you can get your línea family con safely out respecto of a there. los drops de I'm vestigios del vacío y toda esa historia en filibustering misión. the But kind of, there's performance reasons that we want everyone to be able to play Warframe on all platforms, but it is true that if you can get stuck with the lower end
machine host, depending on the platform, you might not have reactions as quickly as you'd like. I think like the best way I can answer that to guarantee el hecho the de safety of your tener family diferentes is like plataformas the worst implica también tener offenders diferente for something rendimiento, like that, ¿no? we can Y si tienes a un we can anfitrión de la increase misión react and spawn que tiene rates un to be the rendimiento externally diferente norm o across una all máquina con mission types. rendimiento So right inferior a la now, tuya, survival, puedes the notar el hecho de reactance que drops obtienes slower 'cause we vestigios want de you to get to vacío the y todas 5-minute esas mark historias hunting for it, con but with menor exterminate, you get frecuencia within, like, the que lo que first normalmente 3 seconds. conseguirías. So like, and that's regardless of spawn rates. So we can tweak things to make sure that happens Pero la idea less es que often. And then for the, pueden like, the ajustar o que loot quieren part of it, that's ajustar a little trickier to el solve. tema para So que I think sea parejo 50% para is todo el still a mundo, pero pass. que es un poco So difícil por enjoy el, bueno, your weekend in el Boston tema with your family. de las All right, we're going to do el one tema more de here las- and one more here, and then we're going to sign de las off. And then, conexiones. yeah, we want to say a big thank you to everyone at DE after as well. So we Yeah. have one more thing to say before we go. And oh my God, hey, that's Whoa, what is that? Is that a Pip-Boy? it is a Pip-Boy. Oh my Yeah. God. Are you a tunnel snake? I wish I was that cool. You are. You are. So, my question is, if you have Drifter selected as your operator, is it under consideration maybe that you could also have the melee combat as well? Está hablando del combate melee con el viajero fuera de Duviri. Honestly, Esta we thought pregunta. it would be a lot more important to keep Drifter melee in Duviri. Like, it's only in Duviri. But, like, I kind of feel like you could get away with it in core Warframe these days. I think it could work. Because, like, La respuesta de Rebeca es más bien preguntando, so ¿no? Es como que I use the weapons as the Drifter. I'm using the Siam. el melee But then I can also use the Siam as a del Warframe and core viajero Warframe. es So, like, solamente en why Duviri. not both? Pero Why que choose? actualmente no I sería don't know, descabellado la there's a couple, posibilidad de usarlo obviously, fuera de Duviri. No es que no dependencies on having desentajaría white por damage completo. with amps, but like we could try on some tests. Trying to picture it, yeah. Yeah. But it's also, drifters can't really mod. Oh yeah. Like there'd have to be that added on feature to it. So I think it's not impossible. It's just it would take some time. Hablaba que no es una imposibilidad, pero hay otros factores a tomar en cuenta Alright, más allá de last simplemente question el over usar here. melee, ¿no? I El think I know who modeo, this toda is. esa historia. Oh, hello. Nice shirt. Guys. Wow. Just wanted to say, I just have my picture from 2016. You guys were sitting in Dragonfly, and I was just looking and I'm saying, wow, how long we've been together for this. I know. Thank you so much. Thank you. But my question is, I'm from the Inferno Alliance, Kimmy, and I just wanted to ask that Warframe being a predominantly a PvE game, I was wondering if there was a way to, or if there's been a thought about collaboration among clans or even alliances versus just separately doing events. La pregunta es más Get together and sobre do so. I know in the parecida a past la there have otra que vimos anteriormente If only sobre we were fighting interacciones for de clanes democracy, it would be so much y easier. alianzas de clanes. Honestly, yeah, I think a total easy and cool way to switch the next clan event up would be instead of clan trophy tiers and instead of leaderboards that's competitive, it's like a clan collaborative yeah. thing, I think that would be a good, and I think I kind of implied it with the other question, like a social Y en lugar benefit or something de, like porque that la would be pregunta también se enfocaba, en lugar de hacerlo una competencia, I love you to hacerlo see if un you evento make friends with colaborativo other entre clanes. clans. That would be Y Rebeca dice que sería una buena idea el explorar esa we're gonna parte wrap it de up here. los You eventos have some sociales closing remarks. en Just Warframe, no To más que everyone una cuestión watching from home, competitiva, and, es una like, the cuestión Digital Extremes cooperativa. team, obviously none of this is possible without the people staying back in Así que Canada, esa es la pregunta, una Brazil, pregunta buena, everywhere in the honestamente. world that makes up the DE Pero la team. idea general We es are que here on sí, your behalf Warframe no to show your tiene work esa to the world, interacción and thank you social que, for por letting ejemplo, us veríamos do en un that. And then MMO obviously to the community tradicional. that comes out and has supported us Y for el 11 hecho de years que, of bueno, Tax pueden Pack. explorar todas esas posibilidades los desarrolladores, lo cual no And estaría thank you nada to mal. Ben for coming on stage. Ya lo están agradeciendo, gracias a todos. Thank you, Rev, pim, for pim, being pim, ta, ta, tan. Yeah. Jeff, thanks for Los being part of the repetidores no girl. fue algo así. Los repetidores no era con los clanes, All era right, con los everyone, have a jugadores. wonderful, Están safe hablando de night, interacciones and thank you con for watching. clanes. Thank you. Bye. Y bueno, Thank you. cierre del Devstream. Cierre del Devstream. Cierre del Devstream. Ok, regresamos. Déjame hacer esto. Y hacer esto. Ok, entonces. Vamos a hacer esto. Ok. En general, muy buen Devstream, honestamente. Muy buen Devstream. No presentaron tanta información en concreto, si les soy sincero. No presentaron tanta información en concreto, pero sí dieron un montón de teasers. Protea Prime está confirmada. Tenemos, además de Protea Prime, mostraron un teasercillo de Warframe 1999, que bueno, ya sabemos que viene con moto incluida. Así que mostraron a hoy. No solo la escuchamos, sino que la vimos.
a hoy, la actualización, anunciaron la actualización que vendrá después de la actualización de Dante Liberado, que se llama Sombras Jade. Y es una actualización que tiene una aventura cinemática y que está relacionada con el Stalker. Así que eso es otra noticia bien importante. Además de eso, algo así relevante que se me haya pasado y que ustedes quieran, que piensen que es importante, algo que no haya sido anunciado. Porque yo diría que eso es lo más importante. Tenemos sí, nuevas Void Shells y ese tipo de cosas, pues ya lo veremos en el resumen. Así, lo importante fue el anuncio de la actualización que después de la de Dante, que llegará antes de Tenocon, mayo o junio, que se llama Sombras Jade, viene con una aventura cinemática y está relacionada con el Stalker, además de que tiene una nueva Warframe que se llama Jade. Luego de eso está el teaser de Warframe 1999, donde vimos a Oi y la moto, ¿no? Pero fuera de eso, no creo que haya más nada. El perro de Protea, ¿qué perro de Protea? Protea Prime oficial con la Velox Prime y la Soquina Prime. Y más nada. Las orejas de conejo. Pues dale con las orejas de conejo. En fin. Remasterización de pelaje, pero eso ya lo habíamos visto en el Devstream anterior, de hecho, y lo vimos con muchísima más profundidad. Por lo que no hay más nada. ¿Para cuándo estará el resumen? Si no lo saco hoy por la noche, sale mañana por la mañana. Si no sale hoy por la noche, sale mañana por la mañana. No dijeron nada del Protoframe de Volt. No dijeron nada aparte de hoy y Excalibur. Pero bueno, hablando de resumen, ya va siendo hora de ir poniéndole punto final a esta edición de Deuce en vivo, porque tengo que poner más allá el resumen del Devstream. Así que nada, a todos y todas, muchísimas gracias por llegarse por acá por el chat. Muchísimas gracias. El próximo directo no será mañana, será el domingo, porque bueno, siempre dejo el sábado como comodín en caso de que no pueda sacar el resumen del directo hoy. Aunque no creo que este resumen del directo me vaya a llevar tanto tiempo, pienso que debe salir hoy. Pero bueno, primero toca almorzar, ciertamente. Pero bueno, y Ricky. Ajá. Pues nada, a todos y todas, muchísimas gracias por haberse llegado. Nos vemos el domingo. Así que nada, donde quiera que estén, que pasen un excelente día, tarde o noche. Y noche si están en España. Y se me cuidan, porque nos estaremos viendo la próxima, que es el domingo. Y el domingo tendremos un directo por entero dedicado a Warframe, porque hay cosillas que quiero tocar en ese directo que no creo que si lo fuera a hacer como normalmente lo hago, de 3 horas y 3 horas, tuviera tiempo para cubrir todo lo que quiero cubrir en el directo del domingo, porque quiero hacer varias cosillas antes de que salga la actualización de Dante. Así que nada, a todos, muchísimas gracias y se me cuidan, porque nos estaremos viendo la próxima, que es el domingo, reitero. Chao.